Oh my fucking god. За байна уу. Миний яриа сонсогдож байна уу? Та нар сая юу басныг таах гээд. Нөгөө студио мод гээд андуураа тавьчих. Студио модоо. Тэгсэн яасан бах нь уу? Бах яриа шат өөртөө. Студио мод нь бол ингэдэг байхгүй. Ингээд өөрчилждэг заяа. Би энэ дээрээ юм өөрчилвөл заавал энэ транзишнийг дарж иж энийг дардаг заяа. Тэгэнгүүт би сая энэ дээрээ ингэж тавьчаад энэ дээрээ нөгөө энийг ингэж хөдлөсөн хിവэрэ байгаад тэг баах юм ярьчих. Тий. За одоо жинхнээс эхлэе те. За сайн байцгаана юу байцгаана те бүгдээрээ сонь сайхан юу байна? Сар шиндээ сайхан шинэлцгээс нөө те. Баг 70-тай бэрөө болчихсон те онд минь тарган тавтаа орцгоос нөө. Тэ what the fuck миний энэ хил ламбар юу ч биш болчихжээ энэ. Ойр стрийм хийгээгүй ингээд дундуур нь тасалчаар ингэж байгаа байхгүй энэ далиар нэрээ. За тэгэл би бол сайхан шинэлсэн. Дааган 70-тай бэрөө булчин тайч гэсэн гэхгүй нэг бэрөө мөрөтэй ч юм шиг. Миний фокус яга алдагдчихваа. Ой. За болсон. Нутас одоо эхлээг байхад талж малаа зүгээр маяглаад тах юм. За. Виртуал хөөрг нэрээ тий. За. За ингээд та нар тий виртуал хөөрөгтэй та нар ингээд яачих зэ. Ингээд би ингээд хөөргийг чинь зөрүүлээд авч байгаа шүү заа. Энэ одоо та нарын хөөрг шүү заа юу. Харин тийм ээ. Нөгөө яагаад вэ? Эсвэл та нар жоохон хоцорч үзээд байна би харъя да. Гүү л байна да. Энэ би нөгөө камер яасан баг. Би нөгөө утасныхаа камерыг ашигладаг штэ. Тэгсэн чи яагаад чи ингэчгийн нэрээ өнөөдөр яагаад ингэж байгаа юм бол? Чи виртуал видео формат нь бол 1920 хിവэрэл энэ да. Миний утас өөрөө болохоо байч юу? За мэдгүй ямар ч байсан ингэж болж байгаа. За энэ халж ийнэ болохгүй нөө. За гайг бах шиг байна. За. Let's go. Юу яцхан? Бүүнөр юу яцхан те. Хөргөлцгөөцнө та нар. Би бол сая тийштэй би та нарын хөргийг авцсан байгаа ш нэрээ те. За ингээ буцаагаад өгч гин. За ингээд би өөрийнхөө хөргийг авцсан байгаа шүү. За. Бидний хөрг. Харин тий бидний хөрг. За. What the fuck? За байж. Би яг ингэж тоглож болохгүйгээ биднэлтэй. Миний ер нь ингээд надад таарахаар юм битээ өгч заа ёо. Байж энэ болохгүй энэ түрүүн ингэсч бүр арилаа ш. Дил бинэ. Би яагаад ч юм хөрөг яагаад найтахаа болцсон бэл би урдаас гэрлээ асаагаагүй мэн те. Яй. Тааж би ард гэрлээ унтраа гати. Дээр гэрэлтэй байхгүй юу. Тэгээд энэ болохоор урд яг ширээний урд байдаг гэрэл заа. Энэ би энэ гэрлээ асаагаад энийг унтраадаг байхгүй. Тэгс чи өнөөдөр би энийг унтраахаа мартчихж би энийг унтраачаад дэрээ. За одоо арай дээр харагдаж гин үү? Бурхан минь би ийм амар гялбдаг байлуу. Миний царай гэж. Тэгээ жоохон дөө exposure нь өөрөө таарчих их угууж гин. За арай дээр чинь. Oh my god. Тий одоо эн чинь одоо ингээд нэг аятайхан
доторх нь харагдаж байгаа байхгүй юу надад. Тийм би юу хий түрүүн ингэжсэн санцаа ингэжсэн те. Жоох нэг авч жагаад нэг хэр авч болохгүй. Жоох нэг авч жагаад тэгэхээр аваад хэрэггүй. Нөгөө чинь хөр хамгийн нэг төрчихнө. Байлаа юм чинь. Арга олцсон шүү. Тод харагдахгүй юм те. Хэр харагдчих. Тод харагдаж байна уу энэ? Йой. Нөлтөө тод харагдахгүй юм те энэ. Нэг яаж найтайган тод харагддаг болох уу? Санаа оноо вэ нөө? Сая нөгөө Hail начивэр байхгүй. Яа би бүр яаж байгаа ямар навши харагддсан би. За нэг арилгая. Demonetize. Угаасаа надаас demonetize хийгээд байх мөнгө байхгүй, AdSense ч байхгүй, member ч байхгүй. Энэ алга уулсан уу? Алга болчлоо ёо. Нөө би ч нөгөө Team Fortress-аа оруулаагүй. Тэгээд мартсан байсан биз дээ. Тийш тийм хоёрыг зүггүй болохгүй. Чипсний үлдэгдлээсэн байна. Оо энэ шүү дээ. За. Одоо ингэж шууд утгаар. What the fuck юу болоод байна? Welcome back Velvet. Оо нэр би та нартай. Fascism. Welcome back Velvita. Hi. Peace man, welcome back. Putis Lord, welcome back. Ой. Нэг бас хийчээ те. Миний энэ бүгж гоё юм уу? Энэ шинэ бүгж биш л дээ. 2 жилийн өмнө хуурцсан байсан. Тэгэхээр наалтан пад хийгээд янзлцсан бүгж. Йоо, за одоо маяглаж болсон. Одоо нэрнгээс арай дэнтчлээ сайн их. Йоо. Санагтай л арай жоохон дэнтчүү. Putis pow. Аха. Хаха. Фуш. Ингээд за game capture ингээд орсон, application capture орсон. Манай дүү хажууд хичээл хийж байгаа юм. Тэгээд намайг энийхээр дагаж инех гээд. Тэ. Мэдгүй. Чото тэгээд өдрөөсөө ширчээ хичээлээ хийж байхгүй юм бол. Үгүй юу? За. Урд ичих заа юу? За. Онтохгүй бол чи маргааш өглөө бас хичээлтэй шүү дээ. Gaming and gambling. Yay! Мань хүн яах нөгөө манай надтай жоох ойр өгдөг болохоор өнөөдөр ямар навш юм хийх гэж байгааг мэдж байгаа. Нэрээ энэ хардтаа. Оо, байхгүй лөө. Оо миний ном хаана ард байгаа юу?
Ном тэнд байгаа. За би хамаагүй тийш яв. Би камера хажиж тийш явах юм байна. Энэ нарда нөгөө Гэрмиксийн тоглоомын дэлгүүрээс үүнэ авсан гэж байна. Гайхуулж ин та нар уулзаж чадаагүй юу? Та нар миний нэрээ постыг харсан уу? Ямар муугаад та нар уулзаж чадаагүй. Би зүгээр яг ингээд one me sub-ныхын урдтай ингээд юугаа авах болсон ш. Зураг авах болсон ш. Зураг авсан гэжтэй селфи хийсэн. За би болсон. Араагүй юу. За тухгүй орчин за би тэр хойгоор тэр номоо аваад дэрээ. Номоо авчираа та гар өвсгөө гайхуулъя гэж аахгүй. Оо за ороод ирсэн биз дээ. За. Гоё юм. Where is my book? Where is it? Oh, I found it. Yes. I found my book. Bunga. Сүнхэлцэн байсан юм байна. Би өөрийгөө шургуулгандаа хийцэн гэж бодсон. Дайж одоо буцаагаад хий заяа. Син чат руу орё. Энэ нарда энэ миний уншдаг. За энэ та нар нам буруу харж байгаа юм те. За би та нарт харуулахын тулд ингэчээ заяа. Зүв. Та нарт зүв харуулахын тулд штэ. Ир юм алга хийц. Би ахаад алт хийц юм уу? Бишээ. Хавэна. Намайг ингээ флип хийгээд эргүүлдэг байхгүй. За эндээс болохгүй байна. Болохгүй байгаад байна. Тэгвэл би одоо ингэчээ. Энд нөгөө миний вебкам хаана энэ үү? За одоо та нарт зөв уншигдэж байгаа бах тий. Шин цагийн комеди нуус тавчаа гэд энэ номыг би ер нь бол өөрөө уншдаг Жуди Картерийн тий. Ханууг орчуулсан ном. Тэгээд яг энэ тухайн үед нөгөө юу цаас байгаагүй надад. Тэгээд гар хэсгийг ингээд зоруулаад тавьчихсан. Харагдаж байна уу? Нэга. Тэг би энэ ер нь үг хэлээ жоохон татаж сурах хэрэгтэй байх тий. Өтөрмөрөнгөө. Holy shit, энэ бүр ямар амар. Тэгэж. Та нарт бүр юу ч харагдахгүй байх шиг байна те. За одоо харагдаж байна нэг жоохон. Holy shit, би энэ гэрлийг унтраач тийм үү. Оо, за арай дээр харагдаж байна. Хардаа. Гэрмикс гэж шууд ингээл гэрмикс гэж хичээл ингээл Гэрмикс гэж хичээл ингээл юугаа смайли зурчдсан байлээ цаадах чинь. Тэгээ одоо гэрлээ асахгүй бол энэ мань нөхөр хичээлээ хийж байгаа. Би хичээлд нь саадуулж болохгүй. Уул нь өдөр ирээд хичээлээ хийх ёстой байсан. Тэгээд яагаад хийгээгүй мэдэхгүй тий. Тий. Явуулаагүй байсан гэнэ. За. За тийм байна. За одоо буцаад гол ажил руу үйл ажиллагаанд оръё те. Тэгээ өнөөдөр нэг гоё юм хийхгүй юу? Би өнөөдөр яасан? Хоёр юм авсан. Тайпаар нь сортлж. За өнөөдөр 2 биш 3 юм хийн заа юу. Би Tower of Duty ticket авсан заа юу. Тэгэхээр хідүүлээ яг нөгөө юу мен ап тоглоно. Яг хоо амир хэцүү байдин. Гэтэ зүгээр хөө. Тэгээд хаана нард ирсэн үү? Organize. Тий энэ нөгөө юу мен апыг шууд нөгөө item wiki-гээс нь линкийн дарж байгаад ороод авсан чинь надад нэг ийм item ирсэн. Bank online store гэсэн ийм малгай юм билээ. Одоо нөгөө юу премиум болохоор өгдөг ийм Bank каптай адилхан малгай юм бэлээ. Тэгээд одоо ингээд энэ ба штт. Энийг авсан өнөөдөр хідүүлэг амбил хийн.
Yes, MVM, yes. За, тэр яах вэ? Одоо хэдүүлээ gamble хийн. Use with. Yes, I'm sure. За, миний анхны gamble тий энэ тоглоомн дээр би энэ тоглоомн дээр анх удаа crate нээж үзэж байна. Crate нээж үзэж байна. Unusual унаа дээр бол бас гоё юм тий. Би тэгвэл шууд өнөөдөр Монгол лотери байдаг лөө. Байдаг бол шууд лотери явна заяа. Unusual гараад ирвэл. Fucking nice. За. Direct hit гэшээ чинь. За энэ одоо яадаг direct hit юм бэ тэгээд. Одоо би яаж харах юм? Энэ юм уу? Би уулны эднээс нэгнийхэн түлхүүрийг авах гэжсэн байхгүй юу? Тэгснэ андуураад юуны түлхүүр авцсан? Нөгөө supply crate-ний түлхүүр авцсан. Тэгээд юу refund идэргээд ядаргаа болох гэдгээр нь шууд лай гээд тэгээд энэ dueling mini-game нэрээ дайггүй зарагт юм болов нэгийг зарчиж болох юм те. Тэнгүүтлээ шууд лай гингүүтлээ нөгөө refund-а болоод шууд энийг нээчих гэсэн байхгүй. Тэгс чи хоёрын хооронд direct hit гарч ирж идэг шаас. За яах вэ? That was little bit of disappointing те. No unusual. Yeah, sad. Unusual, no unusual. За. Man up. Харин тийм ээ та ёо. $245 шүү дээ. Яг $2 ч биш. Тэнгүүтээ зүгээр яг 5 цент болж идэг. 5 цент лөө. Yeah, I smell gambling. Одоо энэ ч гэсэн гоё gamble явна шүү дээ. Би өмнө нэг intermediate гэдэг юм. За мэдгүй би энийг нь ерөөсөө ингэ уртуулахаар уншиж чадахгүй. Энийг дуусгаж ийсэн. Гэтэ өнөөдөр advanced-уудаас нь дуусгах юм уу гэж бодоод байна. 2 city тоглолт юм уу? Manhattan, Rottenberg. За Manhattan red дээр юм болов. За шууд animation хамаагүй дарлаа. Нэр юу вэ нөө? Tower of Duty ticket-тэй хүн байна уу? Энэнтэй. Энийг асаавал яадаг үлээ? Юм шүү. Tower of Duty ticket-тэй хүн байвал хамт тоглох уу гэдэг байхгүй юу? Байхгүй бол тэг яах вэ гэж тийм ч ах шиг бүр. За тэггүй би өөрөө яг энэ нөгөө Manhattan Rottenberg гэдэг энэ хоёр map жоохон дургу болохоор гэшээс та нар яхад No 2 cities. Мэдгүй энэ 2 city-нууд надад нэг өлегтэй санагддгүй маа. Яг энэ Manhattan Rottenberg хоёр жоохон өөр үе хэдийггүй. Гэтэ яах вэ тэгээд би ч нөгөө мангар болтлоо Wave 666 тоглосон хүн. Tower of Duty аваад орд юм уу? Тэгвэл тэгэлдээ. Тэгвэл би хүлээж. Tower of Duty ч бас янзтай штэ. Окей. Tower of Duty ч гэсэн Tower of Duty солиороод ах юм би ч одоо мөр өвчтэй юм би. Men up ч гэсэн өөрөө юу л дээ. Нэг талын бас gambling л дээ гэж. Tower of гэдэг ах юм.
Tower of Duty биш ээ энэ нөгөө main app чинь яг төгсгөлдөө угаасаа геймплей л таагүй. Юугаар ордог байхгүй одоо ингээд яг хөө мэдгүй хүмүүстэн зориулаад хэлчихье за. Яг ингээ main app-ийн төгсгөл надад ингээд юу унгааж өгдөг байхгүй айтемнууд. Тэгээд тэр нь одоо strange байж болно. Эсвэл одоо юу хийдэг үлээ. Bot killer үлээ. Робот killer ч үлээ нэг тиймэрхүү юмнууд байж болно. Тэ. Hold up. Окей. Чамайг хүлээж явахгүйгээр нэг иймэрхүү юм хийчих гэхгүй. TR Valkyrie. On my way. Okay, on your way. You're on your way. Тэгээд тийм ерөнхийдөө бол тийм байна. Тэгээд одоо яа нэг солдер молдер энэ медикийн цагийг хараач тий бурхан минь 2 цаг. Ерөөс хизээч медикийг яаж тоос тоглодоггүй гинэ бүр тий. Like 5 лайктай. Let's go. Ямар ч үсэн үзэж байгаа хүмүүс нь бүгдээрээ лайкад аарцсан л юм байна. Тэгээд энэ юм хагалж гинөө унгаж гинөө мэдгүй. Saul Goodman. Нөгөө TR Valkyrie луг орох гэсээр ил мань нөхөр ороод ирлээ. За би эндээсээ баг гарахаар болчих шиг байна дүүш. Энд дээр бол ингээд хүмүүсийг алж яхад гоё идэв гэж байхгүй юу? Let's disconnect. Шалт имэйл юм хийчлээ. Invite to party тэ өөрлөгөө дуудчих. 53 level. Яа надаа. Жохон level өсөхгүй бол 53хан level тэ яваад байна гэж юу байх вэ? Pending alert. Мань хүн ороод ирсэн шүү. За. Болсон. Oh hey, you got it. Okay, you got it. За. Lego. За. Мань хүн надруу нөгөө чатаар бичээд байгаа болохоор. За main app. Tower of Duty. Tower of Duty ч орж ирээгүй л энэ гэдэг юм да. Join game. Game-ийн progress руу орчхоор жоохон үйт гартай байд юм аа. Тарарарата. Preposterously rare chance. Australian weapon. Engineer bot killer, heavy bot killer. Энэ болохоор юу юм? Сумгийн амархнууд нь. Окей. За. Мань хүн дууд чинь. За, бит хоёр хоёулаа юу те. 2 city орно. За. Let's go. За. За, одоо бүх юм эхлэндээ. Яа, зовхон дээ гэхгүй. Та нар юу н subscribe дарсан уу?
Энэ хитэн хүн дараад байна. Би ч нэрээ сүлд орой үед нөгөө сабма бааж харах цөхөөгүй байгаад байгаа шүү дээ. Саул Гудман. Юу achievement гэнэ үү? Аналитик 722 үзэлттэй. 20 нэмэх сабтай. Bing bang. What about a bang bang? Bing bang. What about a bang? Орцсон юм уу? Би нөгөө юунуудаа харж агаад нөгөө YouTube студиогоо харж агаад хараагүй юм. За. Орцсон бол болно. Ядраатай нөгөө юуны чатны юу дондон гэ ирээд ах юм. Нэг ингээд янзлчи. Тэгээд энэ дээр фейс оруулчихгоот одоо тэгж амар ядаргаатай дуурхаа болчин заяа. Тоглоомын дуу хэр сонсогдож байна? Тоглоомын дуу дажгүй сонсогдож ивэл тэгээд ер нь бол дажгүй гэсэн үг. Тоглоомын дуу дажтай байгуул бас асуудал ч дээр чинь. За. Энэ миний өмнөх Tower of Duty-гээс авсан нөгөө Operation Oil Spill байж гээд энийг ч авах гэж нилээн удаан цэцгсэн дээ. За. Move. Move. Бич. Ammo capacity. Everybody ready? Projectile penetration хэрэгтэй. Double penetration гэхгүй. I'm ready. За. Thank you, my sound off if you're ready. Ашгүй мен хайт юм бэ заа юу. Much appreciated, Doctor. Яг хоо Spire team сайн тоглодоггүй л дээ. Spy зүгээр л одоо юу би өөрөө юу revolver-т дуртай. Тэгэд яг butterfly дуртай. Гэтэ энэ бол биш шүү. Butterfly биш, энэ бол мүс. Энэ бол gun spy тоглож байхад хамаагүй дээр өгдгийг. Don't worry. I will fuck them up. Шаша би бүр нэг ч ондгүй гинэ. Йоо, за. Онсон. Танк юм эдий тааш. Би ер нь хүнээс альдаг үзэх болж байна уу? За. Миний яриг давахгүй байгаа ч тийм тэгш. Fucking энэ хэд одоо ингэж үсэрж орж ирэх юм уу те? Та нарыг бол онцгойгоо юм байна. Хүй! You fuck! Тэхгүй шүү чи. Давраа. Энд дээрээс ингээд бууж ирсэн хүн бол намайг таньдаггүй юм да.
гэж яахгүй. За би ер нь буугаа солилоо. Тэрэн дээр юм. Буугаа солчих. Гэшээс. Би угаасаа тийм амарлаг юу юм уу? Fuck. Ингэж яагаад би нөгөө бууга револьвер болгоос илчий заа юу. Holy shit нөгөөдөл чинь юугаа ихлүүлж гинэ. За вэж. За одоо явна. За вэж. Энэ удаад гэхдээ хожигдвол манайхан бүгдээр намайг буруутгах байх. What the fuck? Би ийм азгүй шаасан гэж яах вэ? За азгүй ч биш л ах та миний мог ихлэх та тэг шин. Манай чи инженер байгаа илүү. Байгаа юм. За энэ дээр яа. Ашгүй намайг эмчилж штэ гэж. Одоо би ингэж харж тоглож болох юм. Гэтэ амар хоцорж гин. За амар нь цааш. Гэтэ ер нь бол хоцорж гин. Яй. Ер нь Pyro орж ирэхгүй юм чинь. Pyro энэ wave дээр байхгүй юм чинь би Holy shit гэшээс. Шааш. Би юм суух юм уу гэж бодсон. Yo. Holy fucking shit. Төрөөч стачин за. Ёо бүр ингэ гуруулаа ингээд стамин чи. Зэл. Яг хоо гэсэн. Телепорт байгаа л манай. Oh my fucking god. Би энэ За би яалчгүй өөрөө суух юм байна уу гэж. Enforcer Цэвэ тэвч.
Юу яагаад миний дээд рингэр гарч ирэхгүй байгаа юм бэ? Миний маус хоёр одоо бас болохоо хэлж байгаа юм болов. We're fucking done. Одоо угаасаа минус яаж чадахгүй. What the fuck? Яагаад гуруулах нь авцсан? Яагаад гуруулах нь авцсан? Яагаад хоёулах нь авцсан? Cheers, Doctor. Шахгүй. За. Гараа дөөш. За санийх жоохон бүтлгүй явчлаа гэж. Тэ. Ой, сая сүүлд бүр гуруулахнаа үлдсэн ч ах шиг. За одоо спайг авах боллоо гэж. Бут кампаас өөрлөлтөө ялчгүй. Манхэттен гэж байгааз. Хаттан. За, welcome and enjoy Valentine's Day. YouTube. За бич, хэнийг авъя дөө. За байна уу. Юу вэ? Тэгээд тэгэхгүй бол бүр шахахгүй. Тэр чиний яриа юун дээр сонсогдож байна уу? Стримэн дээр сонсогдож байна уу? Гэхдээ миний ярьж байгаа нь сонсогдож байгаа. Чиний яриа сонсогдохгүй байна. Тэгэхээр яах вүлээ гэхлээр одоо би ийм юм нэмэх шаардлагатай гэсэн үг. Source. Чиний яриа сонсогдохгүй юу нэ? Yes. That's good. Болж гинөө. Чи одоо ярьдаг. Батсан. What the fuck happened to my? Демо юу? За ашгүй. Тэгээ демо ч юм Oh уу. my Демо. God. Миний камер болохоо хийсэн байдаг. Маад амар прос орж ирэх шиг байна. Unusual те юу? Хоол юм. Үгүй unusual. Австралиумтай юм байна. Энэ одоо эндээс Австралийн мөн гаж гоё. Зүгээр юу? Тэ. Хоол шиг. Би эндээс уцаа салгаж авч иж камера янзлах шээс. Яа. Стримийн дондор би ийм юм хийх ямар дургу гэж. Өө стрим дээр миний дуу сонсогч. Нөө. Яасан сонсогдмооргүй байсан юм уу? Яг сонсогдмооргүй байсан. За хамаагүй л гэхдээ юу вэ? Одоо би ингээд юу спикер хойно дуурахаар ингээд давтаад яагаад ах юм бэ? Гэдэг.
За. Тий. Тэгвэл чиний дуу хасчих. Уул нь ингээд нөгөө чиний дуу байвал яах вэ юу? Нөгөө би ганцаараа ярьж байгаа юм шиг биш болох байхгүй юу? Би яач. Эндээсээ мөртөлчээ. Энийг нөгөө тоглоомоо мөртөлчээ. YouTube-ээр мөртөлчээ. За тэгвэл тэг. Тэгээд яач. Би чиний дууг бас жоохон уулгаад өгье. Тэгвэл та нэр крит стики тавих уу? Би миний крит гэрэг болсон шүү дээ. Би 16-аас. юу таваагаас тэгэхгүй нөгөө юу гэдэг вүлээ. Окей. Юу? Shield. Юу? Sticky jumper. Жохон мобилитэйгээ бодоод. Мобилитэйгээ бодоод тэгээд sticky jumper авсан байгаа гэж. Юугаас нөгөө sticky trap тавьж чаддаггүй юм өөрөө хэрэгсүү. Everyone behind me. Oh my god, ихэлцээ мөгшөөс. Ихэлцээ. Стримийнхаа юмнуудыг амсчи. Тайвуу гитомбе. Heavy. Постара help me. Биш. Надад нөө коммунист. Йоо, fuck. Сая сандарсандаа орж ирээд юу ч болчих. Яна, тэгэнтэр Йоо. Нас скаут юм. Хүүе. Скаутко. Тэгээд критик хатаны критик үсгэнэ. Би юу чигээд байгаа юм шиг. Тэгээд файр бас ирээ. Oh my god, би ерөөсө pipe on чаддаггүй ч юугаа бодож гэм авсан бэ ер нь. Юу чи яадаг гэнэ хой. За би чи би тэр снайперыг очиж ална. За би баг фала авч өгөх юм шиг байна. За загшээс. What? Хөө шот өгчтэй. За бидний бүр амар unprofessional гэдэг нь амар мэдэгдчихээ да. Тэнгшээс. Demo night авчвал манайхан боож өгөх болов гэж. Тага яач уу? Нөгөө юу? Stick-ийг авчих уу? Scottish resistance авчих та. Scottish юу? Scottish. Яг pipe биш ээ. Stick-ийг чинь таны яг гол юу гэхгүй юу? Тийм. Харин тийм л дээ. Тэгэхээр баг та pipe авсан биш ээ. Pipe би retarded юм байна. Тийм гэшгүй. Тийм муухайдаг. За чи stick-ийнхаа damage-ийг нэмчээ. Reload speed-ийг нэмчээ. За damage-ийг хасчээ. Reload-д 2 нэмчээ. 3 нэмчээ. За болно. Тэгээд okay. Cannot wait. I cannot wait. Амар гэрмайт хэлээ. Y'all ready? За бүжиглээ. Ясаа. Энэ таах юм байгаа шүү. За let's go. Угаасаа хэрэг өөрөө ингэж сурцсан юм аа бүр их. За. Бом баш. 2 way телепортер мөн үү? 2 way телепортер мөн баха. Би нөгөө юугаас хэлэхгүй. Би мартаад нөгөө юу гэдэг вүлээ? Loose cannon авцсан хിവэрэл явж байна. Гранат лаунчтай солиогүй. Сочир яахгүй та нөгөө үлээ. Vegas bazooka гавсан. Vegas bazooka юу? Полицны bazooka. Яг оо stock байгуул та. Критик. Одоо санаана критик юм уу гэдэг. Энэ осоо критик гэдэг уу? Дөрөв үсэг яг байна. Non so, амар За энэ бол гайгүй өнгөрчлөө. За тэр баахан хевинэр байна. Энэ стандарт дээр шийдлээ. Би ямар тэнэг юугүй хийгээ. Giant тэр нэсвэлтөө. Юу критик хийгээ. Би гэхдээ ямар амар тийм тэнэг баримжаагүй газар хийгээ. Энэ гацчих. Heavy гэдэг heavy. Үнээр шигтэй байна. Хэцтэй. Чи гүлгэн бити тэр дээгүр навшраа тийбэр нэг ч пайп онсонгүй тэхүү. Oh no. You. Now tower gone. Видасэн. Атар энийг ат надад соттоод.
Яа. Хөөе. Йоо. Thank you. Чи үхээс. Би чи заасан. Би өөрөө чи. Маа хайроо ихтэй хоббихоо. Хамгийн гол нь миний стикер байхгүй. Маа хамар баг байна. Яагаад дөрвөлөө болцсон зургуулаа шилжсэн юм бэ? Харин тийм. Нэг гараад хавах болчихсон. За одоо юу медик үү нэ? Най. Йоо, ганц үлдээ шаах. No. Ганц үлдээ шаах уу? Ганц үлдээ шаана зү тэ. Маа дэжих скаут авахгүй мөнгөд авахгүй наа. Өдөртөө цуглуулж юу? Гонтой. Don't die on me. Би яа шийдэж ч. No! Андуурсан. Бууга. Тэс надаа гүйгүй гэдэг. Амаарэ. Эмаарэ. I'm on fire. Бид амар мстана. Намайг гад. Оо. За амар хороо гарах байт юм да. Энэ манай хоёр рандом гарууд үнэхээр бүхгүй хоёр гар байна. Маа сооч хаа үнийг авсан боддож авсан юм шиг байна. Oh fuck. Энэ хаттай юм. Зодоор болохгүй. Зодол хамаагүй хурдан шийдсэн. Oh my fuck. Хансмен снайпер юм бэ. Чи өгцөн үү? Раха би таныг имжих гэж салгаж байгаа үгүй. Яаж манай сайт. Хоёо. Тэр интер юу илээ? Интер твайн илүү. Тэр мишнүүдээс хамаагүй хэцүү юм бэ. Ёо л тоо. Би ер нь лоуд авах сайттаа. Та демо шор скаут явуучих юм уу? Скаутос явж болно. Би скаут нөгөө одоо худлаа штэ. Юу бол? Тийш юу? Энэ фейлч байгаа. Fucking ass. Oh my. Скаут авуу. Oh my fucking god. Ой даа дахиад. All right, I feel good. Окмоо. За. Нахуу гэсэн. Ахаад хайх уу? Дахиад тэгээд тахтаа. Өөртөө Йоо, сайд. нэг амар хүмүүс яг ингээд тоглож байхдаа өөртөө гараад байгаа нь жоохон тиймэрхүү тэгшээс. Тийм ээ. За Ротенбург дээр дарч ил та. Ротенбург ч гайгүй шүү. Тэгвэл тэгээ. Манхэт ингээ бүр 3 юутай. Би ягаад гарахгүй наа. За гарчлаа. Ёо. Би зэрэг дарж болохгүй ч вай дарж болохгүй нэ. Манхэт нөгөө нэг 3 тустай юутай болохоор орж ирдэг гадтай. Тэгэхээр би одоо $4 үрс таах гэдэг тий. Заавал юу гэсэн үг юм? Юу 4 тавартай штэ. Өөшөө 4 тавартай тэгэхээр дуусчих яах вэ? Өнөөдөр угаасаа нэгийг нь баг амжуул их юм гэж шахахгүй. Тийм үү? Тийм штэ чаавал. Би бол дөрөвлөг нь дуусна гэж үзсэн. Надад байхгүй. Надад одоо мөнгө байхгүй гэж. Тийм үү? Даа. Дөрөвлөнгийн дуусгаж барахгүй угаасаа. Яраг 10 хэдэн цаг болно гэх. Одоо ингэж тоглож байгаа юм чинь. За би скаут авлаа. Манай хайлууji скауттай гинэ. Манай хайлууji скауттай гинэ болох уу гэшээс. Тэг та тэгвэл юу демо авчих дөө. Демо би ерөөсө пайп шааж чадахгүй нэ. Пайпа зөвхөж. Тэгэхээр би зүгээр снайпер авчи. Снайпер аваад базар баригна. Жарат. За жарат. Тэг буш бака. Тэг буш бака. Чи нэг өөр юм авсан. Скаут гэдэг. Буш бака. Рандом гаруудтай таараа тэгээд тэр гарууд ингээд тэ ямар нэг хэрэгтэй рол авахыг ингээд эсвгүүцсэн үү. Ваа. За чи мад амар heavy тэгээд юу
Хоёуланг охиод явчихлаа. Та бүр ганц скаут нь л үлдчихэд. Хүмүүс яагаад ийм юм бэ гэшээс. I don't even know. Стрийм. Нөгөө чинь аваа нөгөө бааны хофо ингээд өчрийг олоод байгаа байхгүй юу? Медикээр тавхаар би бүр амар мувмент хийж байна. Ready. За лоб ямар апгрейд авах вэ? Дуруулаач барахгүй л дээ. Тэ. Projectile shield. Oh my god. За хайрон дээртэй наад. За. Одоогоосаа юу гурлах нь. Over here. Тэгснэ алга болцдог шаас. Oh fuck me. Зээл. За тойлоо нөгөө юу? Join game in progress гэж таагаад үзэх юм уу? За тэгээ. Уул ингээ эхнээс нь тоглол гоё идэв. Тэгээ эхнээс нь тоглохоор дандаа суг гарууд ингээд гарч мараад машин бүр дундаас нь гарч мараад. Амар хүмүүстэй таарчвал тий. Тэгвэл өөрөөсөө аалж амждгүй юм уу гэж. Өөрөөсөө нэг жоохон алсан дээр байл хүддэг шээ. Үгүй бол та abandon юу? Disconnect гэж. Юг. Нөө юугаа? Yes. Leave party. Зүг. Yes. Яа. Ротенбург уу? Манхэттен уу? За аль нь чамаагүй. Юу, Ротенбург ч нөөрөө юутай танктай болохоор гайгүй байдаг хаа. Хүмүүс нэг жоохон өвсөрхөө байлмаар байна. Үй, хоёулаа нэг disconnect гэж юу? Тийм биш. Би чам дөрөв хэлсэн шүү дээ. Нөгөө яачих юм уу гэд. Юу? Нөгөө live party дарчих юм уу гэсэн чи тийм. Тэгээд хэлсэн шүү дээ. Би юу disconnect гэхгүй. Нөгөө сервис гарцсан байсан нөгөө стрим дээр жоохон хоцорч харагдаж байхгүй. Нэг минутаас 30 секундын хооронд delay байгаад илээ. Яа нэг солдрын цаг бүр 15 цаг. Демо минь 12. Medic бүр чаавас хөө. Medic heavy 2 бүр арайч тийм. За heavy ч яг 7 цаг, medic бүр 2 цаг. Энэ 2 цаг нөгөө нэг юу medic can be enjoyable-ыг хураасан цаг шүү дээ. Why not medic? Medic ч гоё штэ. Энийгээ болох уу? Снайпера буцаагаад авах уу? Манай хүмүүс хараа. Би яг өөрөө нөгөө юу хийгээд байвал чи илүү дээрлэлтэй нөгөө explosive headshot-ороо. За манай Батмаа энэ Монгол хүн байна. Let's go. Батмаа Путис нөгөө лордын нэр юм уу? Үгүй хаа. Үгүй. Батмаа гэдэг нь тэгээ яаж байгаа юм бэ? Зүгээр хийсэн юм. Монгол юм байлгүй. Who is not ready? За маа 50 одоо инженер тэгээд Батмаа. Hey Батя. Hey Батмаа. Are you Mongolian? Answer me. We are Mongolian. Yes. Yes. Saul Goodman бит хоёр Mongolia. We are from Mongolia. Random Asian гараад яг хоо. Гайхаад ягаад bad mag гэсэн нөгөө зүгээр bad гэдэг утгаар нь бичсэн байж магадгүй Батмаа биш. За ер нь байж юу дөрүүлээ те. Нөгөө нэг 6 хүнтэй бол хүртлээ хүмүүс ч хүлээгээд байт юм байна шүү дээ. Бид нар чинь амар те unprofessional area. Юм бүр ингээд барах гад бүр л чичрээд байсан чинь нэрээ нүч хүлээд юм байна шүү. Би ер нь за ийм хурдтай байт юм те. За байж. Фак миний инсент. Та хоёр гомороод байгаа юм болов уу гэсэн шүү. Yes. Gay. Юм те. Баны хап ихэр хамаагүй хурдан явж байна. Тэгэх ах уу? Йоо чаавсаа миний малгай залгайг харцаастай. Чиний малгайг харддаг. Би өөр амар наацш гэж явж байгаа ч нэ. Хайл хит.
Болохгүй юм. Жинхэнэ болохгүй юм ярих гэж байна. Never mind. Уул нь нөгөө юу Halloween болчвол арай гоё хувцснуудтай юм байгаа шүү дээ. Батма инжи. Нэга. Оо. За яг хөө нэг мега бол гайгүй. Энэ миний хэлийг оо. Юу нь бол юу? Юуны хувьд бол шинжлэх ухааны үүднээс бол манайс бүгдээрээ нэга гэж хэлж болно шүү дээ. Энэ пайро юутай юм болов? Чи блоктэй ой. Блокгүй. Hey Pyro. You have any? Do you have block? You have any vlog? You have vlog? You have block. Vloginaster гэсэн ёо. Vlogster. Vlog. What the fuck? Яа. Том. Харж яваад гэдэг. Бодоод харж ирсэн яваад. Хүүе. Батма бидэнд инженер хэрэгтэй байна. Инженер. Батма. Ой, Батма инженер болоод. Hey Батма. Hey Батма. Go engineer. You fucking not fucking. But not that fucking. Одоо их зураад арддаг та. Сая нэг нөхөр Амар фейк гэдэг юм шиг санагдаад. Уусаа фейк лист нэ. 5 үнэтэй нэг ч инженер байхгүй ганц медиктэй what the fuck. За. Man up mode activated. 5, 4, 3, 2, 1. Let the justice begin to the heavens fall. То дундаас нэг дэжгүй нөхөр ороод ирээч. Манай Spencer дээр хэв байдаг. Spencer гэж юу юм бэ? Өөртөө үлдээ. Маа скаутын ганц зорилго нь мөнгө зогсоод. Яад гэж. Ажиллана уу? Зорилгоч биш ажилстай тийм. Чиний ажил чинь би бүр нэг толгой өвдөхгүй шүү. Вай мөнгө зогсох байгаа юм дээ. Scout. Collect the money. Just get the money. Just get the money. You fastest. Fastest гэдэг. Одоо энэ ихний wave-д авчрууллаа тэгээ ер нь болно доо. Ер нь дэвчгүүтэй. Тэгвэл хүмүүсийн нөгөө хайп жоох юм. Хэдийдээ одоо тэгээд гайгүй апгрейд аваад үстэй үрээ. Сана. Үстэй. Би бүр ямар ч зүгээр хэрэгцээгүй нэг медик ярьж чи снайпер байдаг. Шаасгүй. Ганц ч толгой буудсангүй. Hello. Хүүе. За, чамайг би ашиглана одоо. Одоо би чамайг ашиглана. Шаахгүй. Бандаа чатаа ингээд юу гадар руу оноод ингээд бурфаа. Крит. I hate everything. Яа, шүүд эксплосив хийж чад дахиад нэмий. Ингээ дүүрэх чи. Оо, юу wave-ийн дундор нэмж ордог уу апгрейд? Болно шүү дээ. Тэр нөгөө үүдэнд байдаг тэр апгрейд стейшнээс авч болдог байхгүй юу? Тэнд үүдэнд байдгаас нь. Чи бүр. Oh my god. Чи зүгээр доогуур нь тойрчул байсан юм биш үү те. Энэ бүр энэ махыг нэгтгэв. Мопаё мо. Ёо, чих. Everyone behind me. Энэ нөгөө ингээд нэгийг нь одоо headshot хийхээр ингээд чихэн дээр дон ингээ бөөнөр ингээд нөгөө бүгдийг дэмж хийж байгаа шүү дээ. Тэнгүүт тэр бүр дон гэж чихэн дээр бүр амар сонсогдчих. Бүр ингээд дүлих гэдэг. Өөрөө жигтээс орог ботом дээр клик болж байна. Fucking you fucking piece of shit. Shit. Everyone behind me. Don't remind me. Remind me about the fucking business. Scout, get the money to this. I'm. Яа. Өнөөдөр би нөгөө юу цагаан сар яхаа дуусч байгаа л та. Гэтэ ер нь бол цагаан сар болж байгаа юм байна гэд нэг
дээл мэлтэй стрим хийж байгаа шүү дээ. За дээл дээлтэй юм яа юу. дээлч биш Дэшээ дээ. Монгол цамцтай шаавас. Үгүй юу ихтэй бэ? Тэгээ яг энэ юу push back combo уул яг бод тэмдрэл дээр бод юу болохоор байгаа байхгүй юу? Ингээ нөгөө шээснээсээ яагаад инфект хийгээд шууд шээснээсээ инфект хийгээд инфекшн дээ. Urinary infection. яг одоо ингээд юу шиг ингээд тоглоом дээр шиг шууд дэмэж өгөхгүй л дээ. Гэтэ явцтай бол амар өндөр дэмэж өгөхгүй. Шуу шахан заа бохирдоод what the fuck? Манай скаут бүр байдаг чадлаа яриа хийж байна. Би скаутын мод харин хөрх нэмгүүд аваад болчихсон. Let's go. Yo, let's go. Now don't leave us. Please. I'm begging you. Хоёр өдөр сүнтэй гоош. Зүгтэж. За, I'm on my knees, please. Тэгээд Go, go, go! иди нахуй, please. Батма бистам чи Монгол юм уу? Орос юм уу гэж. Уурлаад идэгтэй. Ойлгоод энэ Монгол юм биш үү гэхээс. Монгол юм байна уу? Мэдгүй. Ойлгоод байгаа юм уу, ойлгохгүй байгаа юм уу мэдгүй. Оо, ашгүйтэй инженер. Hello, let's go. Finally. Яа. Oh, манай стаф инженер. Монгол юм уу? Йоо. За тэгэж хэлүүрдэлж ийж. За байж би энэ Бадмаг олд найз үсэлт явуулаад тий. За. Heartless. Oh, you're heartless. Heartless. Heartless нөгөө сентри идрээ босгох хэрэгтэй. I only heal gay people. Чи нөгөө voice чинь чи common дээрээ микгүй байгаа те нэрээ. Тийм мэдгүй сараас. Уул нь чивчтэй сохтой. Чихвч ивдэрсэн үү? Юу, холбогдохгүй сараас. Яси. Юу, AUX юм уу? USB юм уу? Юу. Уул нь өнгө ком маань уул нь юутай сохтой юу? Хоёр шишэг ордтой. Чихвч юу, микрофон гэж би ордог юм байсан. Энд дээр болохоор чивчтэй микрофон нэгэд орсон. Утасны микрофон биш ээ, утасны чихвч шиг даад үзээч. Аваа штэ, одоо нэг онж штэ. Ёо. Гэтэ сайнаа жишэлтэй. Угаасаа хамгийн удаан яваад гэхээр хин ч гэсэн онно штэ. Тэгээ 5 толгой цуглуулсан гэж чинь. Одоо нэг толгой цуглуулсан гэж тэгээд угаасаа ингээд тулцлаа штэ. Тий. Сум амар хурдан болж байна. Сахиж би тэгнэ. Fucking. Эс хаалт. Тэртээс тэгж юутаа орж ирэх юм уу? Heavy нэр хийсээр энэ бүр юу Хөөй. Намайг аллаа та нар хөөе. Яаж юм? өмнөд авах. За тэнд снайпер орж ирсэн. Holy shit. Хайр ороо. Снайпер ийч чадвар гэж. Hot sniper ийч чадвар. Oh my god. Би сумгүй болсон. За намайг хаттаараа би сумд явчих дэрээ. Үйшээ атаарчаад болж байгаа. Sentry buster has entered the Бэж би сумгүй гэж. Яа. Хончор юу retarded хурдлаач явуулаа. Эсми. Билэн. Яа. Баяруудын эсрэг хамгийн үр дүнтэй нь бий л байна байхгүй юу? Тийм муухайтэй. Хөөй. Яг гэдэг. Би крик түгээсээ та нар буултаа ялах юм бэ? Хүүе яа бохом минь. Онх юм сайн ганц минутээс. Тойж тэр. Oh my god. Нороо чи. Яа. Би ямар хурдан сумгүй болоод байна. Таалагдахгүй шүү. 12 толгойтой алдчихмааргүй шүү. Just амжилттай. Ни хаасан шүү. Хоо тийм үү? Uber. Dear No more Uber Uber. is ready.
Мах 75 доллар. Заага 105. Эй! Уучлаарай ягаа гэж. Би одоо ирүүл адуу биш үү чаавар. Йоо намайг оноод ингэж байгаа. Миний бүр Чи бас болчихоо чи. Чи бас би онцонгүй. хоёр минут гацна. Fucking asshole. This fucking son of a guy for me. Тэр нэг апгрейд авчаад буцаад ирээ. Оо би бүр медик гейминг би бүр алаад нь өдрөө. Чи бүр амар байна. Хоёр гэдэг. Эй юу бай. Бэжи. Би бамбайг авчмаар гоохтай юм Аа. байна. Гэхгүй. Бэжи. Надад одоо сум нүхтэг айгүй хэлээ. Би хүмүүсээс амар хол байна. Хоти. Shit. Хоти. This fucking bitch. Шүтээ. За одоо just за чи намайг Бинго ба. юу солон гоо бэ? Okay. Good. It's all good. Headshot дээр мадэр хатрууд. Йоо, эндүүжин үлээсэн. Unity shadow. Enter. The worst time. Йоо. Амжиж Би рейтинг дээ. Prepare for the next wave. Breathe good. Have a purpose. 34-ыг авчихсан. Манай скаут байхгүй юм уу? Тийм биш. Мад скаут байхгүй наа. Яа. Вэв 666 дээр ийм сууг байдгүй юм даа гэх юм. Тэр чи яг нөгөө юуг нь тулгцсан өгдөг болохоор тий. Яваасаа стартинг one нэг болохгүй. Нөгөө эхлдэг мөнгөний тулцсан өгдөг болохоор тэгээд тэр ч амар тог тэрийг ч амар тоглохгүй өөр яа. Зайлтгуу. Хэдэ. Болтол байгаа. Медиг ана ихтэй сайжруулаад тулгаад маах надаас холморгүй л. Маах үхэд ихээр би бүр юм юу ч хийж чадахгүй. Өөрийгөө бодлоо. Өөр санагдаад. Өөр үргэлжлүүлж амьдрмааргүй санагдаад. Хаантай. Тэр юм бооч ирж байгаа. Сэм оо. Банкийг нэр хоёр гаргацсан аа. Дэт юм байгаа. Oh my god би. Тэд нэг ч толгой авсангүй. Holy shit. Би энэ бэлтгэн. Би энэ гэмбэт чи байж байгаа. Тийм удаа. Орвин бойтох. За би кадаа би амар юм аа. Ай, ямар амар юм. Яшаас ингэ байлаа. Оо, би бүр ямар амар юм бэ. Асаргүй дэмэж дийс. Бүлэг минь яа. Харсан мөртлөө буудаж амтсангүй шүү. Намайг төрүүлээ буудчихлаа. Дүү нөө харамч нь унд ирчээ. Солон минь вау гэнэ. Чи, ой, үгүй. Наа тулгайчудаа алдмааргүй байна бас. Чи гүлгнүүд чинь ямар хурдтай юм бэ та нар? За манай хоёр аргач шиг үү. Үгүй ч юм уу. Манай хоёр ягаад ч амар шахтай. Бутараа. Миний криттэй байгаа шүү. Бэж. Хатас чи тасалсан байсан биз дээ. Йоос. Хүн залгахаар нь өөр гэдэг юм. Бисээ залгаад ээж залгаж байна. Юу гэж хэлэхгүй гэсэн. Дараагийнх дээр нь projectile penetration авъя. Банк гэдэг.
Би бүр амар ямар ч хийхгүй байна хаа. Бүр бодамжтай адилхан. Чи ч ер нь хамгийн хэрэгтэй хүн л баггүй юу? Чамайг үгэнгүүт манайхыг яаж байгааг харж байгаа сте. Манай инженер бүр амар сайн MVM тоглож юм шиг байна. Энэ амар сайн стратууд мэдээд байна ой. You know maker. What the fuck? Энийг би жараач болдоггүй байсан юм биш чи. Та юу нөө SMG авчаач. Ямар карбон нэ? Нөө юу? Тайкет тоглоод байна. Нөгөө хитмэний юу ч хэлээд байна. Нэг тийм боо. Тий. Санаад. Баахар оф ирж байна. За рофт яг би снайперуудын болгож аваад бид нар медикүүд нь бол унтсан шүү. Hello sir, your computer has wired дотор үхтэй. Хитэр надад ийгүүсэ. What's still attached to your bloody neck? Чи намайг амьд үлдээд ингэж байх уу? Чи намайг амьд үлдээд ингэж байх уу гэж яахгүй. Тэвээ ардаас нь яваад 1 минутээ цугтаад та нарын ховыг төлөж нэрийг шахах. Улаан мөнгө нь илүү их мөнгөтэй байт юм уу? Ногоо мөнгө нь илүү их мөнгөтэй байт юм уу? Йой. Чи салчуу. Аггүй. Сая тэгвэл өөр чат мат ирсэн юм болоо. За. Нөгөө UB comedy-гийн open mic дээр чат ирсэн юм надад. За ордоо. Хөрхий мань хүний connection за өөрөө залгав. Бас эйжен залгаа ярьж иж магадгүй те. Oh my fucking god! Саялчаа үстэй. Яагаад бүгдээрээ гараа явчихваа гэж. Хэд дээр байгаа гэж. Holy fucking shit. Манд хүн зүгээр нийтэн тасарсан юм шүү баг. Сая уул нь ялчаа үсттэй гэшээс. Чата шалгах байгуур юу болчихв гэж. Сай төө. Сайд үгшээс. Уул наваа явж исэн юмсан. Хулгайчууд чинь. За. Манд хүн интернетэн тасарсан юм уу яасан? Байхгүй болоо шээс гэж. Юу болов мэдгүй. За сайд. Уул нь ядаж нэг нь за болио за бол би барахгүй юм байна. Би зүгээр инглээ. Oil spill-ээ үргэлжлүүлэх хөөх. Steel trap. За ядаж ингээ та. Main works энэ мапнуудыг бол би бүгдийг нь сайн мэднэ. Би энэ мапнууд дугаасаа дуртай. Тэгэхээр тэг.
Мань хүн холболтон салтсан юм байна. Нэтх болцсон ч гэх юм уу. Тий одоо тэгээд let's go. За одоо энийгээ хүлээж агаад ёо да. Юу бүр алж ийна гэж. Тэгш. Оо чих. Гэтэ ойр стрим хийгээгүй би бүр яг ингэж яхаа мэддэггүй болцсон биз дээ. За энийг хүлээж авах хойгоораа casual дарахын цаашаа тий. Батамбург. Энэ зүгээр нөгөө яатсан гацчих нөгөөх нь. За. Энэ одоо юунд болж ийн ямар хэцүү юм бэ гэж. Мен ап нь болох нь уу чаавс. Сая уул айгуу гоё явж исэн тий. Тэгсэн чинь гарууд жоох новшгүй л угаасаа тоглоод би эндээс жоох стресс авах гээд би ингэж хамаагүй стресс авмааргүй байна бас. Өөрөө. Тэсний стрим гацаа шаана үсттэй. Тэгэд ингээ хідүүлээ юм үзье. Тэ. Эрд юм үздэггүй хүмүүс чинь. Дэлгэцнийхаа дууг нэгээд аватар энэний 2 дугаар ангаар нь хай бой юу хийцэн бэлээ? Бичлэг хийцэн бэлээ. Тэгэхээр эхлээд нэг нь үзчихээ дараа нь хоёрыг үзье заа юу. Энэ бол өөрөө нэлээд дайггүй нөхөр. Юу. Энэ picture нэгдсэн юм байна шүү дээ нөгөө.
За. Одоо жинкнээсээ бичлэгэндээ орё те энэ нөгөө сад болохооргүй чадж гинэ миний камер. За. Харин стат эдэнд энд байл. Уул нь гоё явж ийснэ тэгснэ. Хүмүүс яахгүй маа. Шууд гараа авцгаачих юм аа. Уул нь шууд гараа авцгаачааг бол уул найтайхаа явж исэн байхгүй юу? Бас яач ваа энэ одоо ядаргаатай шээс. Болдоггүй гинэ. Hello. Welcome back. Танаар чи надаас харагдахгүй бол болоод энэ шүүх шахгүй. За. Тэгээ энэ бичлэг рүүгээ оръё те. Lumender movie лөө. Welcome to Blue Man Group the movie, aka Avatar, a movie that is almost 3 hours long, so to shorten this video up a bit, humanity sucks in the future, no surprise on that. Just drag and drop your favorite futuristic dystopian world from, I don't know, something like Blade Runner, and that's what planet Earth looks like here. And there's this other Earth-like planet called Pandora, with a very popular CSGO team on it called Na'vi. Hold up, wrong Na'vi. These Na'vi are actually like... Харин тийм нөхөр рол нөгөө дараагийн стрим юм уу бичлэгч нь хизээвэ гэдээ асууцсан байжснаа доктороо за тэгээд өөрөө орж ирээгүй байна. За яг би бас нөгөө өнөөдөр фейс дээр ягаагүй те нөгөө юм хом тавиагүй шууд гинт стрим хийн гэд хийцэн болохоор л яг зарим нөгөө нэг орж ирдэг хүмүүс нь байхгүй байх шиг байна. Гэтэ тэгээд саб мапад арсан болвол нь ирээд хармаар л эсвэл notification нөгөө хонхоо дараагүй юм уу? Хонхоо дараарай заяа гэж. Хүмүүс тэрийг сануулчихгүй хүмүүс айгуул тэгээ хонхгүй дарчаад айгуул мэдээгүй юм байна л да. Тэ. Зүгээр энийг ингэчиидөө тэгвэл би явж байгаа шүү гэж сануулад тэ. Амин. Би одоо стрим хийж байгаа шүү гэж сануулад ингээд хийчих. За ингээд юун дээр хийчих. Муухайнаас ганц хүн үзэж байдаг гинэ. Тэнтэй үзчихэд бас унтлаа. Сабаа дарсан. Ёо баярлаа те. Сабаа дарах ч нас хамгийн чухал шүү нэ. Харин за яах вэ? Тэгэл дугуун болгол ингэж эхэлдэг байлгүй дээ. Юу пост хийхгүй бол орж ирэхгүй юм тэр тэгж яахгүй. Жохон пост хийж мэйгээд оруулж ирээ да хүмүүсийг. Тэ яаж ингэж байлгаад байх вэ? Маа хэмцсэн үү шээс. Blue, tall, humanoid people with 4 fingers on each hand and a ponytail with an Ethernet cable built into it to allow them to pair bond or like intertwine themselves with other animals or beings that have these same Ethernet cables and feel what they're feeling or that type of crap. And this Pandora is very rich in a resource. Where hello. Oh, hello. Welcome back. Тэ. Ингээ пост хийхээр ороод ирж идэг ш. За яах вэ? Чи гэдэг нэг оройтойг байна уу? Нэг баахан юу стресстэй. За стресстэй их чаашийн 50% стресстэй менав тоглолтоос л хоцорлоо гэж өөр нэг онцон юмнаас хоцроогүй. Тэгэд яг яг стримний ихэнх хэсэг жоохон гэмбл хийсэн. Оруулсан мөнгөнийхөө талыг авсан.
Тэ. hard to obtain that they dubbed unobtainium. Very imaginative naming on the humans' part. Now the atmosphere on Pandora is only breathable for 20 seconds for humans and they are dead in 4 minutes. But they went regardless to mine the shit out of this unobtainium crap at a huge cost to the Na'vi people because lots of it lays on very sacred sites for them that cannot be replaced or bartered for anything else. One of them is Home Tree, this big ass tree that they all live in that sits on the biggest deposit of unobtainium that the humans have found so far. And the other one is way more important called Spirit Tree or some shit that I don't think sits on any valuable resources for humans but is important to Na'vi nevertheless. And basically this is the classic human trait scenario of colonization because you have shit I want, yoink it's mine now, screw you and man. That type of shit. Now on to the characters. Jake Sully, some random marine that got in the spine and is now bound to a wheelchair forever because he can't afford the colonization because you have shit I want, yoink surgery to fix his leggies and he has a scientist. Гацж гин үү? Яана. Тавь чи би нөгөө студио руу ороод юм шалгаатээ. Зарим нэг юм аа. Уул нь connection дэжгүй л байгаа тийм. Тэ яах вэ? Наад ч бас нэг талаараа үнэн л дээ. Колончлол Монголоор колончлол юм да тий. Колончлол байгаагүй бол бас тий юу ч болоо илээ гэж. Тэ юу ч болоо илээ гэж. За хаалга гонгодгүй. Эн чинь нэг анарах юмшлаг. Энийг дараа нь үзэхүү байх уу? Ганцаараа ч үзтээ юм уу? Brother that some science people made a Na'vi avatar body for out of his DNA so he could go Netflix and chill with the Na'vi people on Pandora. Then we got a professor, her name is Grace, and she's the lead scientist on Pandora, loves Na'vi people, studies them and knows everything about them, and has her own avatar to try and find a diplomatic way to move them off the big tree so they can take the unobtainium. Scarface guy, no relation to the movie. He's just the guy in charge of the military stuff on Pandora and wants to remove the Na'vi people by whatever means necessary, aka with force. Punchable face guy, he's the boss of the whole operation on Pandora, the boss of Scarface and Grace. That's enough for the humans, now for the Na'vi people. The singular one that I'm going to point out, TC Way or something. I'll remember her name later. Don't worry about it. This lady has a dad, and that dad is the leader of the biggest Na'vi clan, and her mom is the spiritual leader of the people, and interprets the will of Awa, their deity, like the soul of their planet and shit. And she's set to marry this guy who's supposed to take the place of her dad as leader of the clan, and she's supposed to take the place of her mom as leader of the clan, but spiritually. Now that's enough of the board, let's go movie. Jake is approached by two official dudes after getting kicked out of a bar for fighting, showing us yet another example of people who can't hear the footsteps coming towards them until they're directly in front of their face. But whatever, they tell him that his bro got stabbed to death, and he can take his place in this project of his, this research stuff, because the avatar they made for him that is really expensive is coded to his brother's DNA, and he has the same DNA, so it'll work because they match, and he can step into his shoes, so to speak. Jesus, watch your words around the wheelbarrow, man. Anyway, he'll be compensated nicely, obviously, so he agrees, and they fly him out to Pandora, where everyone's so surprised by how much he can, and he can step into his shoes, so to speak. Jesus, watch your words around the wheelbarrow, man. Anyway. Дүүнэрийн тоглоомын хайрцгийг гаргаагүй ширэн дээр осоо. Тэгээ урагшилж болохгүй байсан байна. Одоо би хангалттай урагшилж чадна. Энэ харж гин үү? Can step into his shoes, so to speak. Jesus, what? Walter, way of Walter гэд. Энэ юу юм бэ лээ нөгөө 2 дугаар ангийнхын постэр мастер юм хүм цэцэгдснээс хойш энэ бичлэгийг хийсэн гэж би санаад байна. Sacrifice success. Watch your words around the wheelbarrow, man. Anyway, he'll be compensated nicely, obviously, so he agrees, and they fly him out to Pandora. Ер нь бол колоничлал гэдэг чинь бас манай Чингис хааны ч гэсэн явуулж ирсэн л юм шүү. Арай зөөлнөр гэж байхгүй. За зөөлний ч хаашаа юм битээ гэж. Зүгээр яг атайхан нэгдснүүдийн атайхан нэгтгээ тэгээд нэгдэхгүй гэснүүдийн галдан шатаагаад алж шатаад тэгээд нөгөө элчнэрийн алсан инээдрээ хүний нүдрөө алт цутгаж алаад за тэр яг үргэлжлүүлээ. Where everyone's so surprised by how much he looks like his brother, like looks just like him. Yes, tends to happen a lot with fucking twins. Are you not familiar with the concept? You're a scientist, Norm. Norm's another scientist they made an avatar body for. So Sully meets Professor Grace, the head scientist dude, and she's mad he's here and not his scientist brother, and he's like, he's dead. Sorry for the inconvenience, bitch. So she goes to an unpunchable face guy about this, and he's like, suck it up, bitch, this is what we got. And puts Sully on protection duty for the scientist team and presses her to improve the relations with the Na'vi people that he ruined by being a dick. The nerve! Then he does this whole bit about how unobtainium pays for this whole party, which she undoubtedly already knows, but he's only saying this for movie exposition. Then they put Jake and Norman some jello and link them up to their avatar bodies using extreme movie science. Jake wakes up in his Blue Man Group giraffe ass with the ability to use all of his ligaments, even his feces, so he ignores all the pre-flight checks for his avatar body by the scientist and remembers how to use his nerd. Nerd.
his legs, then runs outside, meets Avatar Grace, and I am convinced that they gave these Navi people tails in this movie so they can naturally censor their butt cracks. Whatever though, Jake meets Lettuce Toretto, the pilot that flies out all the science parties to their little, expeditions and shit. Then Scarface, who's working out like... This low gravity will make you soft. He just inadvertently called himself a weak-ass bitch, because since they have low gravity here, all these weights aren't actually that impressive, if they are normal weights made of normal materials to Earth standards, with the gravity being substantially weaker, which to be fair, he is making it out to be that way. Anyway, he keeps talking tough guy shit, gets in a mech suit, and then tells Jake that he wants him to report back to him on all the Navi weaknesses once he finds them out, so Scarface knows where to hit him where it hurts. And in return, when Jake goes home, Scarface will get him the leg fixing surgery he wants. So they hop in their avatar bodies and fly over to the forest to do some fucking science, I guess, and hopefully run into some Navi people to intermingle with. They pass by an old school where Grace taught the Navi people shit like English. Jake's like, what happened here? Oh, casual school shooting. It's basically American tradition by this point. They then meet a hammerhead rhino and a six-legged skin dog. Зочигтэй гарцсан байж магадгүй л ингэж. I think your view is not counting as view гинэ. Тэгээд цаач нь гарцсан байж бас магадгүй л юм те. Чи бол одоо хоёулаа ойлгох наа штэ. Ялч одоо нэг цагаан сар мар гээд би дондоор нэлээд хал завсарлцсан юм. Угаасаа нэг өдрийн завсарлага авахад амар өөрчлөлт мэдрэгддэг байхгүй юу. Тэгвэл би чинь сая хэд завсарлчв? Битүүний өмнөх өдөр хийгээгүй. Битүүнд хийгээгүй. Шиний нэгэнд хийгээгүй, хоёрын хийгээгүй, гурван хийгээгүй, өнөөдөр 4 бараг 5 6 хоног завсарлцсан юм шиг өмнө хийгээгүй хоногтой 5 хоног ч юм уу. Тэгэхээр ч угаасаа инхэн ч аргагүй л дээ. Тэгэхээр нэг жоохон учиртайхан шиг байгаад маргааш Валентин тэгээд Валентинаар жоохон худлаа заяа би маргааш найз хүнтэйгээ уулзна яг орой амжуул хийнэ амжихгүй бол хийхгүй тэг эвлэрэх шахгүй тэгээд юу гэдэг үлээ Чумана тамаги димоко фак Валентина нэр би та нарт гоё юм гайхуулах уу гэшээс би найз охинтой. Тэгээ тоглодог гэшээс. Тэ асуудалгүй тоглодог. Тэгээ манай найз охин миний энэ юу дэмждэг гэшээс. Атаарах ч юм уу. Стрийм дэмждэг. Атаарах ч юм уу гэшээс. Нэг гоё юм хийлж байгаа юм шиг. Gэнэ. Dog which attacks Jake and separates him from the other two. He does his best to survive and get away, which leads him to do the cliche of jumping up the waterfall to escape from danger. Luckily, he doesn't die in the incredibly shallow waters. Now he's in the jungle alone. He makes a very sharp stick, while Chikawe is quietly stalking him, wants to kill him with a poison arrow, but then an aerial jellyfish lands on the arrow as if to tell her... Би нөгөө Way of Water гэдэг кино театрт үзчихсэн байхгүй юу? Яг дөнгөж гарцсан байхад нь найз хэн тоол зүг явж байгаад үзсэн баг. Тэгж үзсэн. Тэгээд би энэ бичгийг хийжээс анзаар. Би яг энэ don't do it Tommy гэдэг энэ бичиг байгаа шүү дээ. Би энийг хийжээс анзаарж байгаагүй юм биш үү? Энэ бичлэгийг үзэж байхдаа. За. Тэгээд яг үзэж байхад яагаад ч юм энэ нэг дээрээсээ гардгаасаа илүү тийм одоо юу секси яваад байсан гэх юм уу? Хүмүүсийнх нь юу навичуудынх нь би хаамаа тий. Арай нэг задгай харагдчихсэн гэж хэлж болно. Яг одоо нөгөө хоёрыг нь бас энэнийхээ ардаас үзэн штэ хоёрыг нь бичдэг байсныг. Тэгэхээр би танарт харуулъя за. Би ингэхгүй би нэг жоохон буцаад нөгөө дасгаад асуудалтай байгаа байна.
not to. The other avatars go back to human base because they can't find him and they can't stay out too long at night. And by nightfall, dude figures out that this tree sap is flammable and lights a stick with it to protect himself from little six-legged skin dogs. I don't know how he found out that shit was flammable, but okay. He keeps trying to protect himself, but then soon gets overwhelmed. Then Chikatewe, whatever, pops out and starts protecting him and chews away all the six-legged skin dogs. And he thanks her, but she's like, no thank. This is sad. Very sad only. You're like a baby, making noise. Don't know what to do, dumbass. That was so accurate up to the dumbass. He's like, if you be making noise, don't know what to do, dumbass. Тийм биш. That was so accurate up to the dumbass. He's like, if you really love your little forest friends, then why'd you kill him to protect me? Because Mercury's in retrograde. The fuck does that even mean? She wants him to leave, he wants her to take her with him. Then a bunch of squishes land on him and she's flabbergasted and he's like, what are they? Seeds of the sacred tree, very pure spirits. So, am I like covered in cum right now? I ruin everything, don't I? She changes her mind because the aerial come and takes him by force now over to her Omotekaya clan where no Dreamwalker, filthy sky person is allowed, telling her dad that she got a sign from Awa not to kill him. Then her mom comes over to interrogate him and find out the will of Awa, and she finds out that he's not a scientist but a soldier human, and the dad says that they never got a soldier Dreamwalker before. He's the first one to come over and they really need to study him and learn as much as they can about him, and they task their daughter to teach him everything about them. Okay, leader of the Blumation Nation, but isn't that exactly the opposite of what you just wanted to do? I thought find out everything you can about them meant torture and interrogate. Are y'all avatarded? So they get him in tribal clothing, aka almost naked. Ёй. Харин тий. That's just a fan service for thirsty folks. Just get more profit. Balls. Харин гэтээ яг би дээр нэг хэмжиж үзсэн чинь уул нэг 30 минутаас минутын хооронд биш 30 минут гэж яа чинь. Тэгвэл ч баг лайв үзээд нэг стрим үзээд хэрэггүй л байх л та тий. 30 секундээс 1 минутын хооронд делейтэй байлээ заа юу. Нэг тухайн өдрийн тэнгэр бурхан нь юу гэж шийдэх юм аа. Тэгээ тийм л хэлээ. Миний ер нь яриа энэ юу бичлэгний дундор сонсогдож байгаа энийг жоохон зөөлт юм уу эсвэл naked, and we find out Blue Bitch's actual name is Nitiri. That's very helpful. They feed him and put him to bed, but he wakes up in his jello pod as a human, where Grace was more worried about the avatar than him. Quick question, if he dies in his avatar form, does he die in real life too? Is it like Inception or what? Doesn't matter. He catches the scientists and the army boys up with what he did so far, and Grace gives him a crash course on who's who in the Navi. He gets put in the jello pod again to be his avatar, now starts learning shit like how to ride their version of a horse by connecting his Ethernet cable to the horse's cable and telling it what to do with his mind and shit. Then Grace moves the science team over to a remote location on a lab somewhere on some floating rocks because they found out that Jake's been reporting to Scarface and Punchable Guy behind her back. I don't know how this is meant to change anything. He can still contact them over their internet, but whatever. They go over to the Hallelujah Mountains that are floating because of, and I quote, the Maglev effect caused by the unobtainium superconductive properties. So basically magnetic movie science. Also, does this not mean that there's a ton of unobtainium over in that location? So why not mind that? Whatever. Jake starts using, according to Grace, the least glitchy jello pod. What does glitchy mean here? Does it mean that he can't get into his avatar on a startup, or does it extend to him not being able to use one of his limbs, for example, when he's in his avatar? Maybe he gets lag? Can it cause him to have a sudden brain aneurysm or a stroke? Explain, bitch! Whatever. In theory shows Jake her dragon, which will fly with only one Navi in their lifetime once a bond was made. He'll get one when he's ready, and continues to learn the language, archery, becomes better friends with Normal. He teaches him Navi, who was previously jealous of him. I don't know how he has time to do this in the morning if he spends all day in his avatar body and all nights resting his real one, but get more learning, and eventually enough trust is formed between him and the Omotekaya people to let him bring Grace's avatar into the village. They bury that dude and talk about death and energy and Awa, and Grace force feeds his real body because he's losing weight at a very rapid rate and he can't do that because he only needs energy. And there's a continuity error here. Actually, there are a bunch of them, which really pisses me off, but I'm only mentioning this one because I want to save time. Then Grace tells him about how Not just миний хийж чадахгүй ганц юм байна да гэж. Би rock jump-анда тийм сайн биш. Та нарын харж байгаачлан те. Яг ингээд хамгийн их л дагард хөөрж байгаагаас босод бүх буудалтаа алддаг. Нэгт хоёрт би одоо өлегтэй air strip хийж сураагүй байгаа гэж. Brain fart тинги. Мэдгүй намайг орж ирсэн чи brain fart гэж хэлсэн байсан. Тэгэл одоо л brain fart-араа л явчихна. Би ядж байгаа top chat-н дээрээ тавьчихсан. Live дээрээ тавьбал арай олон chat уншигдах уу гэж. Үгүй мэн за. За энэ дундуур нас юм байна. Retarded men backstabs his race for 6. Тий, троллер чинь зүгээр одоо чадварлаг гаруудын 6-гаа гаргадаг тий. Бусдыг тамалж 6-гаа гаргадаг юу байхгүй юу? Класс байхгүй троллер чинь.
Тэг яг үнийг хэлэхэд зүгээр ингээд амар алцсан явж ийснэ тэгээд нөгөө Димо найтаар тэг ингээд амар толгой молгой цуглуулсан явж ийснэ. Тэг троллтер төвхөр бүр ямар навш юм байдаг гэж санаж байна. Би уул нь яг ингээд юу менюс мачайл биш бол ер нь бол Димо найтаар тийм сайн тоглодог хүн биш байхгүй юу. Тэнгүүт нэг өдөр амар сайн тоглол бүр амар гоё хийжсэн чинь яг шууд нөгөө юу гарч ирэл нэг троллтер гарч ирэл намайг алаал. Мэдгүй би тэрийг мэдгүй юм биш. Гэтэ миний юу л онгоц байгаас тэрхэл онгоц байгаас гэж. Тэг Fat Scout би бас өөрөө тоглолтын би 7 цагийн heavy-гийн цагтай штэ. Heavy дээр 7 цаг штэ. Тэрх онгодог штэ. Энэ би ингээд тэрхээрээ за одоо ингээд онгох гад ингээд хүчлээ гээд бодоод тэгээд ингээд миний бүсээр хардаг байхгүй. Тэгээд яхаа заримдаа ч гэжтэй. Тэгээ хаяа нэг байс хийж байгаа л нэг жилдээ юм уу нэг тэгэл сайхан өмдөндөө баадаг болохоос гэж. Гэтэ угаасаа бүгд л тэгдэг үсттэй. Яа энэгээр яагаад ингэ захтнаад харин тийм нэг талтай амар Dust Bowl өөрөө жоохон асуудалтай штэ. Dust Bowl-ын хамгийн ихнийх нь угаасаа улаануудад хамгийн ихний нөгөө Dust Bowl-ын одоо хэсэг байгаа штэ section. Тэр хэсэгт угаасаа улаан талд ямар ч боломж байдгүй заа юу. Гаргаал бол дуусаа. Тэгэд хамгийн ихнийх нь бол хамгийн амархан хийчин. Нэгт хоёрт. Тэгэл спаунаас нь гаргаж чадахгүй баривал яах вдайчгүй дийлж болно. Гэтэ спаунасаа гарвал тэгэл дуусаа. Ямар ч боломжгүй угаасаа улаан талд. Хоёр дахь юм бас жоохон асуудалтай. Гэтэ 3-ыг бол хамаагүй дээр 3 дээр улаанд нь амар өндөр адвантаж өгсөн. 2 дээр нь болохоор яг 50 бол биш. За нэг 60 40-тэй юм уу? 65 35-тай байгаа. Тэгэд яг аль тал нь арай дээр тоглогчтой байна гэснээс арай төрцөгтэй тоглогчтой байгаа тал нь 65% авдаг. Нэг тиймэрхүү балиар map. Гэтэ би Dust Bowl дуртай. Мотивын тарих унгадаг гэшээс. Мэдгүй тарих чинь өөрөө бий үсттэй гэшээс. Би тарихгүй бол амьдрахгүй шүү дээ шээ. Хэмтийн Путислор доктор Аза хоёрыг хасаад доктор Аза та хоёрыг хасаад уул нэг хүн байгаа л нэг огт чат бичдэггүй хүн байгаа дээ. Чи нэг чат бичин байгаа хүүхээ. Third guy silent тийм үзэгч гэж байхгүй. Ингээд чимээг үздэг үзэгч. Наана гэд би нөгөө над руу юу явуулсан баг. Броз чекс гэдэг. Над руу нэг нөхөр ингээд юу явуулсан баглаар нь request явуулсан баглаар нь ингээд авцсан чинь одоо ингээд тасралтгүй спамдад болдоггүй. Saul good байна. Та нөгөө юун дээр UB comedy-гийн нөгөө open mic-ийн юун дээр би байдаг байхгүй юу? Группт нь. Тэгээд тэн дээр хүмүүс юмнууд silent kid in class. Тэгээд юу цүнхэндээ дигэл тэ magnum чи энийг харчаад анаа л гэсэн юм уу? Oh my god. Гэтэ бүр ингэж гин танаал гэж орох юм бүү те. За чи бүр яалтчгүй нөгөө third wheel юм байна л да те. 3 дахь дуугүй гээ те. Чи яалтчгүй third wheel байж чадлаа. Баяр хүргэе те. Анаал те анаал. Яа.
Эё. Эё. Мань нөхөр анаал гинэ. How all the other kids with their Гурт pumped хүний up олцсон kicks шүү better run, дээ. better run, outrun their guns. Please tell me you understood what I meant by that reference. And Boobs. can you close the fucking fridge, please? God Or dick гэж байхгүй. Or both. damn it, the food is gonna spoil. Jeez. Thank you, dumbass scientist. Anyway, long story short, Tiri had a sister who made a Greenpeace protest and got shot up in the school because she thought she'd be safe with Grace, but she wasn't. Later, Avatar Jake makes a clean kill according to the Tiri, so the other kill that you said you made yesterday was a dirty kill, and you still ate it, you said? I thought that wouldn't be allowed. Anyway, he's ready now to go get his own dragon, apparently. So him and a bunch of... Йой. Йой. Та нар бүр үнэхээр гоё юм аа гэхгүй. Тэл би та хэдэ тайртай гэж. Тэгээ та хэдээр бахархдаг гэж. Би над чиг юм гонгийн бистаг ингээд үзээ сууж идэг тэг. Чи тестиклэр даа. Хаа. Testicular infection. Нэрээ юу? Би нэг юу гой тоглоомтой болсон. Би өчигдөр нэг гой тоглоом шин тоглосон. Хальт бичлэг хийсэн. Гэтэ тэр бичлэгийг би үнэхээр явуулах хэсгээ мэдэхгүй байна. Би тэрэн дээр нэг ч монголоор яриаггүй. SCP Secret Lab гэдэг энэ нэг гой тоглоом байна бүр яа. Даач нөгөө миний компьютер энийг тоглохоор амар хаардаг заяа. Харин хайрцмаар байна. Уншаа шууд мэдрэгдэж шít гэж байхгүй. Харин жоо гой жооктэй болчлоо. За та хэдийг би хэсэг зур мьютлэхгүй бол те. Та нар бүр ингээд за mute for 1 hour. За та нар ингээд цаг мьютл. Чи what the fuck? Хүн сая ингээд цагаар мьютлж яхад те. Ингээд шах юм уу гэж. За байж. Mute notification гэдэг энийг бас 8 цагаар. Энийг 8 цагаар мьютлж. Stomach pain. Мухар олгоо гэж байхгүй. Би та. Explosive diarrhea. Food poisoning. Өөр юу ээж болох вэ? Food poisoning гэснээс та хэд донд одоо нэг өндгөр хихэрж байгаа та хэд ч гэжтэй. За та хэд л юм да тий олон тоон дээр 2 олон түүнээс тийш олон тооштэй. Нөгөө юу авсан хүн байна уу? Өндгөр гихэрж байгаа, өндгөр унгаж байгаа. Ер нь бол мах ихтгэр тэгдэг штэ. Тэгж байгаа хүн байна уу? Гоё ээ нөө цагаан сараар тэгэл Надмяс. Надмын салаад. Энтиг. Гэтэ яг үнийг л өндөгнөөс хордлого авахд амар асуудалтай жилээ шүү дээ. 2 цагийн дотор үхтiin биш үү те яг зөв юм ууга имлэг яаж чадахгүй бол. Тэгээд яг хөө би компьютероо жоохон сайжруулчихвал би энэ тоглоомоор стрим хийн. Бичлэг хийн. Тэ энэ тоглоом бол нэлээд хөгжилтэй юм байлээ. Ер нь бол хөгжилтэй хувьд айгүй хөгжилтэй тоглоом байлээ. Тэгээд буцаад нөгөө бичлэг рүү орё дот. Энийг би одоо яая та. Энэ нөгөө юу багшат рулетийг ахаад яана. Тасан харандагаар Тасан харандааны за санцаа амтын санцсан гэж байна. Амтын санцсан үнэрийн санцсан. Наадах чинь одоо юу үдэ тийм үнэр гардыг бол. Suicide myself. Yo. Ice purple crying гинэ. Энэ дээр нөгөө юу эмот илүү энийг нь гаргаж ирдэг болох хэрэгтэй юм байна дээ тий.
Анарах бас нэг юм custom code хийгээд тэрийг нь гаргуулж ирүүлээд байсан санагдаж байна. Битээг нэрээ. Гэтэ яг ингээд баг байхад за баг л юм та. Хөгшрөө шаас. The other graduate. Одоо 20 хүрэх гэж хийдэг шаас. Holy shit. Crippling depression. Maybe шүү. Yeah, maybe. Yeah, maybe I have crippling depression or not гэж байхгүй. За юу ч шиг. Гэтэ ямар тач байсан юу заяа. Ямар тач байсан юу. Битээ ингээ миний ярианы сэдвийг би өөрөө ингээ жоохон яг би яг имлэг дээр очиж үзүүлээг байгаа л да. Би нэрэ 25 хүрэхээс өмнө сэтгцэн имлэгтэй очиж үзүүлмээр байна гэхээс нилээд хэдийн юм шалгуулмаар байна гэж. Шалгуулахаас гадна баттай олгож авмаар байна заяа. Хамгийн ихний ээлжинд өвсөдийн шизофрен хоёрыг хоёуланг нь баттай олгож авмаар байна би бүр. Яа. 25 хүрэхээс өмнө юу шар хадмад орж яг хоёр юмыг баттай олгож авмаар байна заяа. Хамгийн ихэнд бол шизофрен, өвсөдийн хоёрыг баттай олгож авмаар байна. Одоо жишээлбэл энэ харалтаа олгаачиг одоо ингээд 75 гэж байгаа байхгүй та нар сая харсан уу? Ингээл яг ингэж л байхгүй л одоо ингээд 76 мурга байлгах юм бол би ингээд үзэж байгаа юм да. Ингээ 91 мэг байлгах юм бол би ингээд үзэж байгаа юм да төвлөрч чадахгүй штэ чаавас. Энийгээ засахгүй бол бүр ингээд сүултээ ингээд бүр ингээд байж сууж ядаад ингээд навсарэлэл. Crippling depression. Тэг би нэг депрессын өдрийн талаар бол яг өөрөөсөө мэдэхгүй. Тэгээд тийм OCD-г нэг янзлуулмаар байна. Хоёр бишээ янзлуулахын цаашаа юм. Одоо баг амьдрал сурж байна. Амьдрал сурж байхын цаашаа юм. Угаас анханаас л амьдрал сурч байсан л та. OCD-тэй яг эсхэ баталгаажуулж авмаар байна нэгт. Хэрэгжлэмчээр хоёрт шизофрена яг шизофрен мөн үү гэдгийг мэдэж авмаар байна. Яг хоо нөгөө баталгаажуулдаггүй боловч нөгөө би яадаг байхгүй одоо фаинер дэмсг шээ. Наадах чүний шүү. Visual hallucination те. Тэг ингээ жоохон хийм хардаг байхгүй. Тэр мэрийг нэг жоохон яг шизофрен муу юм уу биш юм уу гэдгийг би мэдэж авмаар байна. Тэгээд ADHD-ийн тест өгчүүлж бас болохоор л энэ те. Тэгвэл би нөгөө 25 хүрээд нөгөө эрүүл мэндийн даатгал өөрөө төлж эхлэх гээд байгаа байхгүй. Одоохондоо улсаас төлж байгаа. Тэгээд ADHD эсхээ клипс гэшээс ADHD эсхээ мэдээд авчвал за яг тэрэн дээр л яг үнийг л юм авч уумаар байна. За шизофрен бол одоо угаасаа өнгөрсөн бинтэй баг 7-8 жил амьдарчуудаа 6 дахь ангиас хойш гэхэр чинь юу илээ 7 8 9 10 11 12 гэдэг чинь ингээд 12 коллеж би чинь дидон төгсөөд Эрион гэж харин тийм ээ гэшээс интернет чинь ер нь хэвгүй газар штэ гэж. Ер нь бол интернетэд гарцтай л бол тэгэл хідэн ч настай байсан одоо тэгэл young adult тэгэл явна да чаас. OCD бол мэдгүй хизэнээс хойш юм баг ухаарсан цагаас л хойш байх. Бүр яг ингээд 25 биш бол 25 маа яг ухаарсан цагаас гэх юм чааш зүгээр одоо нөгөө ингээд Томоны юмны учир олоод жоох ихсэн цагаас хойш тэгэл яаж байгаа юм л та. Одоо юу гэх юм. Юмны учир олж ихэлсэн цагаас эхлээл ер нь бол тэг ингээд яг ингээд OCD-тэй юм шиг л байгаад байгаа юм л та. Шизофрен бол 6 дугаар ангиас хойш эхлэхээр би одоо үнэхээр тоолж барахгүй байна гэж.
Тэгэж юу лээ? Би чи 11-р ангид орсон гэхээр 17-оос хойш 24 гэхээр fuck it гэшээс. Тийм ээ би амар математик та муу. Бити надаас олон юм асуугаад гэшээс. Яй, над үнэхээр таалагдахгүй юм гэж. Тий. Офсенс би яг Улаанбаатарх офсен Монголиан гэдэг шиг үү. Тийм ээ би ийм ингийн цэжээр бодож байлгүй. Тийм 7 жил тэгэл нэг юм хараад амьдэрсэн. Эндээ бол би бас тийм ADHD-гийн юм л өгмөр. Тэгээд хэрвээ болтдог бол тэрэнд нэг юм байдаг бол хүмүүс чинь яачдаг юм шиг үлээж. Тэг юм уухаар нөгөө юм тогтоож хийж чаддаг юм байлээ. Миний ер нь бол амар удаан бичлэггүй явдаг. Эдгээр бол ер нь бол юутай штэ. Тэрнтэй холбоотой штэ чаас. Гаш нэг бичлэг яан заа хураан заа юу. Хурааж аваад эдитэлж эхэлнэ. Нэг цаг эдитэлж суугаал уйдтай шаачж байгаа юм чинь. За уйдхаа боли за уйддгүм гэхэд цаг эдитэлж сууж байгаа л ямар нэгэн материал хэрэгтэй болно заа юу. Одоо жишээлбэл мим ч юм уу те эсвэл саунд эффект. За тэгэл тэр саунд эффектээ авах гэж хайж явж байгаа л дундаас нөөрийн олж хараад тэрийг үзэж явал дахиад тэрийг харж явал тэгэл тэрийг үзэж явал тэгж явсаар хагаад дуусчихна. Нилээ удчихна. Тэгэнгүүтлээ дүүтэй байтар. Тэгэнгүүтлээ тэгээд за гээл боли гээл тэгэнгүүтийг маргааш нь гэж ер нь тэрийг яг ингээд дуусгах үзэл хизээч төрөхгүй гэшээс би тэр паспортын бичлэг бараг л 7 хоног эдитэлсэн шүү дээ. Тийм юмнаас нэг жоохон салмаар байна. За. Тэгээд тийм. Юу ярьж аваад тийш тийм нэг хүний сэдв бити хазаалгаад байгаа чи ингэдэг байхгүй юу? Яг ингэж нэг юм ярьж аваад өөр юм ороод ирэнгүүтийг ингэж юм ярьж аваад тэгээ ихэнд ярьсан юм марчин. Би юу ичлаа идээгөө тий. Жоогон байхад айгүй их тосоо харандаа иддэг байсан тий. Яагаад тийм идэхгүй айгүй яг тийм онц гой дамт байхгүй ч тэгээ тосоо харна. Тэгсэн мөрт яг идэхээр энэ кайфтай гэж. Hypercritical наадах чи юу юм би мэдэхгүй шүү дээ. Hypercritical. What is hypercritical? За сайхан амраарай. Путис лорд сайхан амраарай. Юу гэсэн үг юм? Ерөнхийдөө бол юу нөгөө юу бусдад тэгүүлчихгүй ингүүлчихгүй гэсэн бодолтой байдгийм бөө гэж байгаа юм те. Үгүй шүү дээ. Would you look in that? Would you look in that? Yo, engineer. Welcome. Иха гэж. Need a dispenser here гэж. За инженер тавтай морил шинэ хүн үү эсвэл хуучин хүмүүсээс нэрээ солио шаач уу. За ямар ч тач хийсэн инженер тавтай морил би ер нь нэг team fortress тоглодог хүмүүсийн л нэг цуглуулад ах шиг байна те өөрөө team fortress тоглодог болохоор яг go move тоглож болно л та Valorant дээр би тэгээд он чаддаггүй болохоор тэгэл Man of Words юу гэсэн үг юм? Би Man of Words гэхээр ямар тач байсан бусад хүмүүсийн над юу хэлж байгаа нь хамаагүй бусад хүмүүсийн над юу гэж бодох нь хамаагүй хэрвээ надад үнэхээр шаардлагатай хэрэгтэй бол би гадаар овцгүй явсан ч чадна. Ягаад гэвэл хүмүүс яг хоо би нөгөө баримтлагдаж магадгүй болохоос те. Ер нь бол надад хүмүүсийн юу гэж бодох хамаагүй. Ягаад гэвэл угаасаа тэр хүн тэгэж бодлоо гэдэг угаасаа яах юм тийм биз дээ. Тэр хүн бодоол дуусна. Би бол тэгэж нэг хүмүүсийн юм энэ харалта хүмүүс бол намайг өчнөө ингээл охин шиг үстэй нээтрээ өсний өнгө одоо өсч ин юм ээ өсч ин тийм ээ миний энэ ус одоо ингээд задаа тавихаар ингээд бүр ийм уртаард шүү дээ харж байна уу
Хүмүүс бол намайг ингээ өчнөөнөр л хэлдэг, өчнөөнөр л инк тинк гэдэг надад бол үндэ хүмүүсийн бодолд нэг тэгээд байх шаардлага байдаггүй. Тэгвэл өөрөө тийм дургу. Doing opposite of what you have said or believed. Үгүй шүү дээ. Би яагаад тэгнэ гэж хэлсэн. Би яхаа заримдаа тийм хүн ч бас нэг тийм юм байдаг шүү дээ. Гэтэ яг хав believe гэмнийхээ эсрэг бол хийдэг юм байхгүй шүү дээ надад. Над тэгэх шаардлага байхгүй шүү дээ. Шаардлага байхгүй юм дээр би заавал тэгэж итгэсэн юм уу хэлсэн юмныхаа эсрэг хийж яах юм те нэг талаараа бас тэр чинь өөр байхгүй юу. Тэрийг бодох хэрэгтэй. Тэгэл What you have said or believed. Тэ ямар ч байж тэгэл тийм л юм доо тэгэд. За энэ яриагаа одоо дуусгая бүр ингэж шал сүүлдээ би бүр яг юу ярьж байгаагаа мартаад ингээд толгой дотор бүгдээрээ холдоод яж чад би өнөдөр уух юм авч орж ирэхээ мартчихиж fuck Waiting hunters climb up of the floating mountains to go choose their dragons. He wrestles one and establishes an internet connection with it, then flies around a bit. Insert how to train your dragon clip here. Hell, hold on a minute. Isn't he plugging the dragon's breathe holes with his feet? How is it breathing properly? And can it smell his feet? They must be stinky, right? Anyway, they do some more hunting and learning and flirting. Яадаг шүү дээ. I'm using example. Okay. Гэтэл би ер нь жоохон ойлгохгүй байна уу гэшээс. Миний тол би ерөөсөө яг ингэж ойлгохгүй байгаад байна. Тарих жоохон хүрэхгүй байна. Сая би юу ярих гэж байлаа? Тийштэй сая нөгөө ингэж юу feet. How is it breathing properly? And can it smell his feet? They must be stinky, right? Stinky right гэдэг энэ нөгөө хөл нүцгэн явхлаар хөл шивэрддэггүй шүү дээ баг мэдхүү та нар дэрэг. Anyway, they do some хөл нүцгэн яваад хахаар хөл ерөөсөө шивэрддэггүй шүү дээ. Ингээд хүний хөл чи ингээ хөлөрж идэг. Тэгээ хөлсөн ингээд заваараад хоримтлагдаад тахлаараа хүн шивэрддэг юм байлээ. Тэгээ хоримтлагдахгүй бол хөл шивэрдэхгүй байж болно. What happened to NG? Харин мэдхгүй гараал явчих шиг боллоо. Би жоохон уйтгартай л байд юм шиг байгаа хүмүүст бас. Тэгээ мэдхгүй тэгэл учир нь алдсан да. Luna for something. Hey! Яй. За. Word net байгаагүй нэг сайхан найтаачлаа гэж. Тэ эсвэл хутгалал заардаасаа. Заавал дэлбэрэх албагүй шүү дээ. some more hunting and learning and flirting, much to the dismay of this guy, Sute, who's supposed to marry, I forgot her name again, Nitiri, and be the new clan leader and shit. And they get attacked by a bigger dragon and escape it in the forest. And she explains to him that that big dragon is called Turuk and is really big and strong. And only 5 Navi ever were able to ride it, and the last person to do that united all the clans in the time of great sorrow, because apparently that type of big dick energy for someone to wrestle with a dragon and control it is recognized globally by all Pandorans, or all Navi. Now after 3 months of this, Jake wakes up one day and his human body is conflicted as fuck because his first mission was to come and gather as much intel as he can on them to fuck him up, but now he doesn't really want to because he likes them. And in the ceremony where they put jizz on his face, he becomes a man and everybody touches him. I made that sound weirder than it really is, but don't worry about it. Then Nitiri takes him to another sacred tree of theirs, the Tree of Voices, where they can download and upload memories of their ancestors and listen to them and shit through their Ethernet cables. And since he's officially on Watakaya now, he may choose a woman. Одоо юу гэж байгаа штэ. Download and upload гэдэг чи одоо юу татаж аваад суулгах боломжтой гэж байгаа. За ancestor. Тэгэхээр яаж болно гэсэн үг үү? Ийж порнор болж болно гэсэн үг юм тий. Яг өөрийнхөө хийж байгаа. Тий. Яг ингээд тэр мэдрэмж яг тэр файлыг ингээд specific за файлаар л явдаг баг та одоо юу ч гэж хэлнэхгүй. Ингээд specific ингээд холбонгуутлаа яг энэ юугаа оруулъя гэдэг одоо ингэ үсээ ингэж гаргаж ирж байгаад ингээд юм руу ингээ холбонгуутлаа за яг ингээд энийгээ гаргая гэд тэ энийг оруулъя гэл яг тэр хийж байгаа үе мөе оруулаад тэгж бас болдог бах тий.
And she's like, we have many fine women. Tikawa has the biggest tits. What AK has the fattest ass. I don't want none of them. I want you, baby girl. Come here. They connect ponytails and she makes it up. The Bluetooth device is connected successfully. Fall asleep, and next morning the humans start bulldozing that area. I thought they were supposed to wait till Jake gave him the go-ahead or try to negotiate the relocation of the Navi people, but whatever. They're humans, it makes sense. Okay, have a nice dream. Goodbye. Тэ би бас өөрөө жоохон орой эхэлсэн юм л тэгтээ. Одоо тэгэл дасан да тий. Амралт эхлэхээр би бүр замбраага алдах уу гэхдээ та нараа амралт эхлэхээр. За тэгээд сайхан амраарай. Би энийгээ үзэж дуусгачаа тэгээд дараагийнхаа үзэж дуусгачаа тэгэл дуусна. Third wheel, my guy. Чи бүр зүгээр байж ирсэн give me torch For them to be dicks. Jake hops into his avatar's body just in time for him to try and stop them by breaking one of the cameras of the bulldozers. Би сая нэг нөгөө кинон дээр мэдээлэнгийн алдаа юу мэдээлэн ингээд доод газартайгаа ингээд нэвтрээд орцсон алдаа байсан үү эсвэл би буруу харцсан уу? За энийг шууд ингэж бас болохгүй хаа. Би пуси мусик юм хайхгүй. Fuck. Man, this. За би энийг гаргаж болохгүй. Би арай өөр юм хайх гэж ийсэн л да. Сая нөгөө юуныхаа юугаа зөв харцсан уу, буруу харцсан уу гээд. Чи бүр шал өөр юм ороод ирлээ. Дор юм ороод ирлээ. Тэгэхээр би боллоо. За юу. Энийг би гаргаж болохгүй юм байна. Алаалах юм байна. But he gets scared away by a guy with a gun. And back at the clan, Sute is mad and wants to attack the humans. And Jake's like, brother, don't do this. They're too strong. He starts calling him brother a lot at this point, like... Excuse me, bro. You're excused. Hyper энэний нөгөө төгсгөлд гардаг дуу байж магадгүй л юм тий. Би энэ яг дууных нь нэрийг мэдэж just as annoying and obnoxious. Хоёрт би энэ киноных нь нэрийг мэдэж авмаар энэ киноны нэрийг нэгт хоёрт би энэ Except it's actually just as annoying and obnoxious as when The Rock does it in all those Fast and Furious movies. So he's like, you mated with this woman? How the fuck did he find out? Did he just infer it because they came in holding hands? Whatever. She's like, yeah, we fucked, what about it? I'm a strong independent blue woman that can make her own choices, okay? Then back at base, Scarface notices that Jake is going AWOL because of the camera footage. So he flies over to their remote base on the floating rocks and disconnects them from their super realistic VR games. Their avatars drop to the ground right as Jake was trying to tell him the truth about himself and humans and his mission here. And Chute goes, see, the demon has a false body. I thought you knew. You called them dreamwalkers, for God's sake. You're so confusing, Sute. Whatever. Interior protects their bodies. Scarface and Punch will war. Okay. That's cool. Энэ жижигчэн айгу янзын гартай дэрэг зүйл энэ дэр. Бен стилэр юм уу? Жижигчэн. За Will Ferrell тоглосон юм бол бас дайггүй инээдтэй кино байх оо. Will Ferrell чинь ер нь бол нэлээд дайггүй инээдтэй жүжигчсэн санагдсан шүү дээ. Зүүлэндэр энэ супер моделийн энэ юу моделийн тухай кино юм шиг үнтэй одоо загвар өмсгчийн. Тэгээд одоо дууг нь мэдээж авмаар энэ гэх юм. Сэс энэ зайч зүүлэндэр мим. Original song. Яли party. Бэж юу байгаа копи. Дугаар. Гівтэм за энэ юутай юм. Копи байгаа минь ялчгүй. За би энийг боллоо. Доктор Sex. Oh, hi bro. Hi бэлэгт явахлаа. Welcome. Subscribe дарснаа subscribe дараарай. Тэгээд
Лайка ингэж дарахын зөв шүү. За. Тий. Ингээд дараарай. Баярлалаа. Тэгээд юу Доктор Секс чи нөгөө юу Peaceman болгоод нэрээ солилцсон. Тэгээд яатсан гарцсан. Интернет нь салаад гарцсан. Peaceman 69 болгоцсон нэрээ. Доктор Секс. Эй, хай. Мивэн Skibidi Toilet. Харти. Skibidi Toilet. Сайн мэн. Мундаг хүүхэд. Skibidi Toilet. Creeper. Get them back to HQ, and Grace tries to explain to them how valuable their trees and planet are and that they will never exchange it for anything. But as you know, money talks, people are assholes, and being greedy and gluttonous has been normalized and encouraged for centuries now. So after the Na'vi attack and destroy some of their shit, Punchable Face Guy gives the go-ahead to attack Home Tree with all the information that Jake has provided to them. So the scientist team plead to them one last time to at least let them get back in there and warn the Na'vi people to evacuate. So Punchable Dude agrees and gives them exactly 1 hour. They get back into their avatars and warn the Na'vi people about what's going to happen, and Jake tells them the truth about himself, how he was sent here as a spy basically, but he changed his mind because Blue Na'vi Утгагүй юм. Одоо ингээд юу нэг цагийн дараа ингээд юугаа Фитэнтэй найз. Тийштэй чи ч нөгөө энэ лөө. Steam дээр чи хидтэй нэрээ. Чи энэ нөхөр бах те. Фрэн. Ниета Хаан. Энэ штт. Бэлэгт 8899 те. Cockenballs torture. Skibidi toilet угаас нэг хэсэг нилээ явсан шүү те. Дэжгүй явсан. Уул нь өөр айгуу гоё юм бэлээ. Даас тэг жоохон хүүхдүүд үзээд ирэхлээрээ жоохон буруулаад. Yes in the club. Энэ яд үнгүй байд юм уу? Гшихгүй. За ой за бити буруу. За тийм энэ үнгүүл юм байна. Гэтэ бити буруугаар ойлгоорой. Юу гэж байгаа юм шүү зүгээр одоо нөгөө. Чамд мөнгөгүй гэсэндээ биш би зүгээр нөгөө өмнө өөрөө худалдаж авах гэж яаж ийсэн аа тэгээд худалдаж авдаг байх гэж бодоод нөгөө юунаас татчихсан байхгүй крактэй сайтнаас тэгээд үнгүү байсан юм байна. Тэгээд Cockenballs torture sandwich. Little company бас дэжгүй тоглоом л. Энэ яа дата энэ нөхөр яаж ёо. Энэ нөхөр стрим хийж байгаа юм бах та. Тийм биш үү? Энэ скинтэй болсон хүн харагдаж гин үү гэд бичсэн байгаа штэ тий. Энийг нь би сая Skibidi Toilet гэж уншиж идэг ш. What the fuck? Шингэс Warriors нэг юм клан юм Шингэс Warriors нь би энийг нь сайн мэдэхгүй байгаа. 2 цагийн өмнө хэлсэн гинэ. Манай хоёр чинь нэг адилхан л хэлсэн юм шүү те. Би нэг 2 цаг 23 минут слот байгаа мó л гэж юм. 6k илүү 4k илүү. Skibidi. Яг дарлоо. Оо биш. Skibidi Toilet. За. Дарсан. Лайв дотроос лайв үзнэ. Ха. Hello hi. Слот яг алгада. Лайв дотроос лайв үзнэ. Чи ч өнөөдөр их тэрч энэ да. Өнөөдөр ч шээ. Тасаа болооч хэцүү юм. I gotta go fast. За тэгээ дуусчаад ирээрээ зэ. Юу намайг бити сонсож байгаад фап хийгээрээ. За наадах чи нөгөө ингэдэг байхгүй. Чи намайг сонсож байгаад фап хийнгүүт. Тэгээ яг хуу ард нь сонсож байгаа л та чи өөр юм үзэж байгаа штэ. Тэгэд фап хийгээд байнгут. Наан яадаг байхгүй юу? Чиний тархин дотор ингээд явагдаж байгаа оруулан текстээс Азуу болоод амлцдаг байгаа тий. юу болгоод идэх вэ? Одоо миний хоолойг сонсоод turn on хийдэг болох хэрэгтэй байхгүй ч юм уу? What the fuck? Тэр нөө юм. Энэ одоо манай үзэгчд намайг энэ нэг явдалтай хүүхэнлгээ бодчихлоо баг. Стрим болгон дээр нэг тим юм яриа сте тий.
Яа ганц юм захиалах гэж тэгэхээр why болохгүй. Feminism art program. Зайл нам өдөөд. Нэг. За. Энэ дээр юу н гарч ирэхээр тэгээд би гарлаа. Нэг. Энэ ийм delete байдаг байгаа байхгүй юу? Гэнэ. Night. Okay, good night. Бэлэгтэй. Апс бэлэгт ш. Чи чин third wheel те. За юу банд. Good night. Third wheel. За энэ юугаас чи синээс олчих шиг бол. He got him acting unwise. Netiri feels super betrayed by that. Sute gives him the stank eye. Damn, look at his face. They bind him up to execute them. All the while they're yelling at them that they want to help and shit. Scarface shows up with the big guns to take the tree down, which stops the execution. Netiri's mom then comes over in the midst of the car and is telling Jake that if he's really one of them, that he should help them and freeze them. Then the tree comes down. Blue Dad dies. Netiri is mad at Jake. And he and Grace get unplugged. Why didn't the punchable face guy unplug them earlier when he saw the same feed that the Scarface guy was seeing, that they were tied up and about to get executed? Why didn't he unplug them then? Whatever. The scientist team gets locked up, but then Letty breaks them out because family and Ему ирүү хин. Энэ не тата юу. Наад энэ ч аз жаргалахаа нэрнэ. Чи манай мэдхгүй бага ингэд бол эмхтэй л байгаа дэш шүү дээ хөөснө гэшээс. Одоо ямар мэдхгүй шүү дээ. What the fuck? Би сая юу ярьчваа гэж. Holy shit. Мэдгүй. Чи энийг асуусноо? Надад чи юм уу ирүү гэж. Эсвэл third wheel-ийг асуусноо? Энэ бол мэдгүй. 6 төгсөж байхад эмхтэй л байсан шүү дээ. Одоо янз бүрийн юм хийчихгүй л бол гişээс өстэй бүр. Йоо, миний комментиг устгацсан байдаг гинэ. Устгаагүй болоо. Тий устгацсан байж тээ. За. Энэ тоглоомныхын дүрс нэлээд гацалтай гараад байна те. За би эндээс гарлаа тэгээд tries to escape with them to the floating mountains while Scarface tries to stop them with his wingman. They make it away, but Grace gets shot, so they go over. Юу эс штэ. Хин чин. Нет, аз жаргал чин юу л байсан штэ. Бага ангид байхад бага ангид байжгаад 6 миний 6 төгсдөг ангид байсан байхгүй 84-ийн. Эмхтэй байсан штэ гişээс. Одоо эрэгтэй болчихгүй л хагас эрэгтэй. Яа, за value. Энэ яриг ингээд дуусга. Энэ шалдын факт lift a whole section of their lab out to take with them to the Tree of Souls, where Jake thinks the Na'vi people are going and where the Na'vi people can help a very wounded Grace. Won't the Na'vi people immediately attack once they hear you land your loud ass helicopter over in the nearby vicinity? Maybe they got there before the Na'vi. I don't know. Doesn't matter. They land somewhere near enough. Jake jumps into the Matrix and wakes up in his avatar body amidst all the ashes of Home Tree, gets his dragon and decides to jump to Rook. By the way, Jake has this really annoying narration throughout the whole movie, which is kind of gay. Like, sometimes your whole life comes down to one crazy move. But hey, it works. He shows up to the Tree of Souls as Turuk Makto, aka Big Dick Rider of Turuk, the biggest bat in the sky. Everyone respects the shit out of him, even Sute. He asks Blue Mom if they can help Grace, so they try and transport her from her human body to her avatar body, passing through the eye of Awa, while they all wiggle around and chant some really weird shit, but it doesn't work because her wounds were too great and she was too weak. So now she's stuck with Awa forever, which apparently isn't that bad of a deal. Jake gives a big speech on how sorry he is and how shit humans are, and rallies everyone to fight with him against the humans. Goes to 15 different clans with his Turuk. You got the Flying Clan, you got the Cow Clan, and they all respect him and want to fight. It's the cow. Goes to 15 different clans with his Turuk. You got the Flying Clan, you got the Cow Clan, and they all respect him and want to fight with him. They come back as reinforcements. The bad guys see their numbers increasing on satellite heat vision, so they decide to bomb the shit out of the Tree of Souls, which is news Jake gets because he has a scientist guy on the inside telling him all this information. So he comes up with a plan to wait for them to come to them through the floating mountains, where most of their flying instruments won't work because of the magnetic fields affecting them and fucking them up, and that's where they attack them. Then that night, Avatar Jake goes to connect to Awa and asks her to look into Grace's memories if she's with her, and see how
humans killed their Earth, basically asking for her help so Pandora doesn't befall the same fate. Then D-Day arrives, bad guys roll up with a ground team and an air team with this main powerful gunship that Scarface is in, with a bunch of smaller choppers protecting this pedestrian ship carrying a bunch of explosives that they're gonna drop on Home Tree. The Na'vi attack on ground and air with everything they got. Even Letty joins in with special war paint, but she dies. Don't worry, we all know that no one in the Fast and Furious franchise actually dies except for Paul. Rip that guy. Sute gets fatally injured as well and falls down to the ground because he tried this really ballsy move. Eventually dies later on, but who cares? The Na'vi are getting overwhelmed by the humans' firepower, but then the animals of Pandora, airborne and groundborne, yeah, whatever, unguided by any Na'vi, help out in the fighting because Awa has heard Jake's calls, and the tides turn in the favor of the Na'vi. Neytiri even gets the control of the six-legged skin dog, which is some gnarly shit homes. Jake then uses this momentum to destroy the cargo plane by nading one of its engines and having it blow up on. Гэтэ юу exposed nerve гэд нэг мим байгаад байсан шүү дээ. За бай сайхан амраарай. Exposed nerve гэд нэг юу мим яваад байсан шүү дээ. Энэ юу гизэгнийх нь үзүүрт байгаа exposed nerve юм биш үү те. Тэгэд нервээрээ яг ингээд амар тийм хүчтэй цахилгаан орон явуулаад соронзон орон ч юм уу. Тэгэхгүй ямар тааж байсан тийм хүчтэй цэник явуулж чаддаг. Тэгээд тэрүүгээрээ яагаад байгаа юм биш үү энэ хэд. Яагаад гэдэг үлээ. Fuck, миний тэрх гинт унтарчлаа. Тийм нөгөө юу ой санамжаа яагаад ой санамжаа ингээд юу гэдгийг холгачаа солилцоод ёо ой санамжаа солилцоод ингээд хүний ингээд юу ухамсар эдрийг шилжүүлж чадаад байгаа юм шүү те. On the fucking ground nearby, not on the tree, and goes through the same on the gunship, but not before Scarface prepares for Titanfall while the ship is falling and burning down, jumps down with his mech suit to survive the landing, which happens to be right next to the lab that Jake is connected to his avatar through, but then Neytiri shows up with her pet only to have it get stabbed to death by him and she gets trapped underneath it. Then Jake shows up for a final 1v1 boss battle where he pokes a hole in Scarface's fuselage, so Scarface takes the whole thing off so he can see and puts an oxygen mask on, and Jake does not capitalize on this moment of vulnerability, like what the f*** are you doing dude, he has no cooldowns. Attack, dickhead. You know what, I can see why you lost your legs in the first place, because you're a shit soldier, that's why. Anyway, he then pokes a hole through Jake's lap to try and kill Jake at the source, but Jake keeps fighting on both ends, here for breath, here for his life. Well, technically speaking, on both ends he's fighting for his life, but you get what I mean. Then the Neytiri frees herself from underneath the dead carcass of the fucking six-legged dog. And hits Scarface with a poison arrow, then another one. Jake wakes up in human form, suffocating, almost dying, and tries to make it to the oxygen mask, but can't. Neytiri realizes that Avatar Jake isn't fucking functioning and goes into the lab and sees normal-ass Jake and gives him the thing to save his life. They send the rest of the evolved apes back to their dying planet, and only a few are chosen to stay. Jake releases Turuk back into the wilderness, then transfers himself up into cloud storage, aka Awa, to download himself permanently into his avatar body and become the new clan leader, I think. This movie gets 10 papyrus fonts out of A Last Airbender. Яг энэ дуун энэ бол одоо хэний хийх дуу шиг л яг энэ одоо энэ төгсөлт нь гардаг энэ дуу бол яг энэ хайперфон байгаа байхгүй Kevin McLeod. Тэгэхээр энийг би явуулж болохгүй яг харамгүй л нөгөө надад нэг айхтар асуудал болохооргүй л юу дуу байх л та гэтэл бас тийм шүү дээ. Landing on Pandora again for colonization round 2. Then a year later, a Marine dude wakes up in space in his avatar body with the rest of his super dead team also. Super dead team, eh? Fuck do you mean dead team? Welcome to Avatar. Way of the war. Nice movies. No, mate. So as usual, we're gonna have the board of much information come to Avatar. Way of the war. Nice movies. No, mate. So as usual, we're gonna have the board of much information come out to play, along with the usual fast speaking. I'm also gonna skip over lots of shit in an effort to keep this video short. Let's start. Same shit as the first movie applies with AWA and the Na'vi people and shit. I already made a video about that, so go watch it if you haven't already. Here's the new information you need to know. You don't even have to be alive anymore to make an avatar body. All you have to do is upload your memories to a fucking USB stick, give them some DNA, I guess, before you die, and they will make an avatar body and upload those memories into the avatar body and reincarnate you as a fucking Na'vi person from your last save point, basically. Next bit of info is that the Earth is dying. What a surprise. Humans want to jump
ship, come over to Pandora, get rid of all the indigenous people, and claim this land as their own. Sounds very familiar, doesn't it? I also must touch on what Tukun are. They are this planet's version of whales. That's right, they put your mama in this movie. They are very powerful and super smart, even smarter than humans possibly because they have big ass brains and shit. And a long time ago they used to fight a lot, have lots of wars, so they all came to the conclusion and agreement of no fighting at all, no matter what. And anybody who engages in any violence gets shunned from the community and outcast for life. They're also deeply emotional creatures and have a super duper like special connection with the reef people. They become soulmates and whatever, bond with each other, blah blah blah. Speaking of these ocean reef Navi people, they are like water builds of the normal Navi people with wide arms, wide legs, wide tail, shovel dick, and all that type of shit. Evolutionized for them to be better in water and shit. This is their king, he's pretty decent, and this is his wife, the queen. She's stubborn as fuck, pregnant, and has her husband by the balls, sort of. Another important character is a certain Tukun whale that has its own name, but I keep That's a shit on face. fuck, pregnant, and has her husband by the balls, sort of. Another important character is a certain Tukun whale that has its own name, but I keep forgetting it. Pretty sure it's some fucked up tribal name like so I'm just gonna call it Randy Orton for reasons you'll see later. He convinced his clan and a bunch of reef people to attack the humans that are overhunting the Tukun, and in doing so suffered a bunch of casualties. In fact, he's the only survivor. He lost to Finn and is now outcast from all communities because he engaged in violence, becoming a lone wolf and the only Tukun with any balls to fight back. Jake and Nitiwi, we know these two. They're fucking king and queen of the forest Navi people who are like the main Navi people, and they have with each other 5 kids. Well, technically 4. Well, technically 3. First, Spider, who's the most child that is not their child, because he's the offspring of the dickhead mean army dude from last movie that got killed, and some other bitch we don't know about, but she gave birth on Pandora, and they couldn't send the baby away because they didn't have the pods small enough to send him off, which sounds like mad copium to me, like you're a scientist, you could make some. But whatever, he got raised by the scientists that were allowed to stay, and sort of by Jake and Nitiri, although Nitiri Loki hates him for being a human and I guess the offspring of that dickhead army dude. And although he's human, he does everything that Navi people do. He even fucking puts blue paint on himself. He does blue face. Next, Kiri, the fucking miracle Jesus baby, cause Grace black face, blue face. the scientist that was being transferred to her Navi body but got lost inside Awa because her Wi-Fi connection was terrible or something like that. Her Navi body's still alive but unconscious, so they have like a big ass fucking vial, and it somehow got pregnant and gave birth to Kira, and they adopted her, and she's like super in touch with Awa. She can feel her heartbeat and loves to discover and look at her creations and stuff like that. Next is Boy 1, the actual first result of Jake and Nitiri having sex. I don't remember his name and I don't care. He follows orders and he's an all-round super in touch with Awa. She can feel her heartbeat and loves to discover and look at her creations and stuff like that. Next is Boy 1, the actual first result of Jake and Nitiri having sex. I don't энэ гэтээ бүр яалтчгүй гоё тайлбарладаг тий. Угаасаа энийг ер нь бол кинод авчлаар яхаа баг хүн байхгүй шүү. Монголд бол байхгүй. Гадаадд байж магадгүй. Монголд бол энийг кинод авчлаар баг хүн байхгүй. remember his name and I don't care. He follows orders and he's an all-around good boy. Boy 2, also their full boy. Also, I don't remember his name, so I'm gonna call him Jackass because he is a jackass because he likes to be reckless and not follow orders and be stupid, but still wants to make his dad proud. And the next child is a little girl called Took, which is an easy enough name, but she's mostly irrelevant and useless. She's just another bitch they have to save and worry about. Now the last character I'm gonna point out is the army dude, marine guy from last movie that died, who got resurrected into an avatar body from his old save point memories. And the one thing he remembers the most is that he wants to kill Jake Sully and some other things, but mainly that. The movie begins with Jake narrating some of the stuff I just said, and he also says this about the conception of Kiri. Born of Grace's avatar, daughter whose conception was a total mystery. Mystery might add about the conception of Kiri. Born of Grace's At the avatar. censored the nipples loss. Fuck do you mean censored the nipples? Энэ угаасаа яг ингэ бод яг кинон дээр яг энэ ингээд би дэлгэцэн дээрээ заацаавч байна. Яг энүүгээр ингээд юунуудын ингээд сенсор хийцэн л байдаг шүү дээ. Mystery my ass, dude. Let's get real here. Someone snuck in and fucked that body. Stop playing dumb. Moving on. They observe the humans. Mystery my ass, dude. Let's get real here. Someone snuck in and fucked that body. Stop playing dumb. Moving on. They observe the humans landing on Pandora again for colonization round 2. Then a year later, the marine dude wakes up in space in his avatar body with the rest of his super dead team also resurrected as aviation tards. He gets briefed by his old dead self on how much he hates Jake. The humans have reestablished the base on Pandora. The Navi people attack a bunch of their trains and stuff and loot their weapons. The kids hang out with the scientists they like inside their habitat, and they can breathe human air normally for a little bit, but they have to take breaths of their own air intermittently, which is why they have masks on inside the human habitats. Question: if Awa did impregnate Grace's avatar body like the movies Insinuating, then that explains how Kiri is so connected with Awa, but that also means that Awa is a Гэтэ надад нэг юу тэр байгаад байгаа байхгүй юу. Одоо энэ юу байгаа шүү дээ. Нөгөө өмнөх кинон дээр тэр нөгөө Ava-гийн юунд орж байгаа шүү дээ тий. Юунд яа хулгаач. Нөгөө Ava-тай нөгөө энэ нэгдсэн гэсэн шүү дээ. Энэний эзэн нөгөө юу эмхтэй. Эрдэмтэн эмхтэй.
Хэрвээ нэгдээгүй энэ биендээ буцаад ингээд юу хүүхэд болоод орсон байвал яах вэ? Тэгээ тэр энэ болохоор өөрөө энэ гэж би бол яг нэг тэгж бодоод байгаа юм. Body like the movie's insinuating, then that explains how Kiri is so connected with Awa, but that also means that Awa is a dude. Isn't Awa a she, the great mother and all? Whatever. Let's get back to the evil human base. Old, now very blue marine meets the new army woman in charge of this planet who is beating the shit out of this bag in a stick figure exosuit. Explains to him over some coffee that the new mission they have is to prepare this planet for the arrival of more humans and shit. Wait a minute, is she holding that mug using the exosuit hands? If her movements are translated 1-to-1 onto the exosuit, she should not be able to do this unless it's a weird override. She would have to shove her arm into her own body to achieve this. You understand what I mean? Screw it, doesn't matter. To achieve their goal, they must neutralize the existing threat that is the Navi people and kill their leader who is Jake. But whenever they get any close to where they believe he is in the magnetic Hallelujah mountains, nature attacks them because they can smell the gay on them and, you know, they smell a foreign object that they're humans and they're not welcome or whatever, so they attack them. But she believes that since Blue Team is Navi avatar stuff, they will blend in and not be attacked by nature, so they're gonna go test that out by dropping them into a forest and messing around a bit. They drop them off into the part of the forest where the marine dude got killed in human form and encounter some wildlife, and the theorists confirm they leave him alone. Although they shouldn't be, because I distinctly remember Jake getting attacked by Six like a dog and a fucking rhino creature last movie. So this is mad cow shit here, but who cares? All the kids except for boy one also happen to be messing around nearby in the forest. Kiri is either having a seizure or super bonding with nature / Awa, can't really tell, but they wake her up and see the Blue Marines investigating the final battle arena of Jake and Blue Marine when he was alive as a human, and pull the last VOD off the mech he died in to see how he died. So the kids report back to their father and tell him what they see. He tells them to fall back while he comes over with his wife and boy one, but while they leave, the Blue Marines spot them and trap them, call for an extract chopper to take these kids back as high value prisoners, and they know that they're high value prisoners because usually Navi people have 4 fingers, but some of these kids have 5 fingers, which means they're mixed breed mutts that belong to Jake. Blue Marine also recognizes that Spider is his kid, watches back the VOD of how he dies, and crushes his old human skull, which is hard as fuck, not gonna lie. The sun sets or eclipses behind on the planet. Of how he dies and crushes his old human skull, which is hard as fuck, not gonna lie. The sun sets or eclipses behind on the planet, which is pretty much the same deal for them. Jake, Nititi, and Boy 1 arrive to save their family, engage in stealth combat, then loud combat, mustard gas is released, lots of the Blue Marines die. All the kids escape, except for Spider, the weak peasant humanoid child who trips and falls back into the grasp of the Blue Marine. Right as the distraction helicopter comes and they take him away. Why does Spider not have his own avatar body? He really wants to be Navi, you have the technology, and I'm pretty sure you can find the resources to make him one on this planet, so why the hell not? Are we waiting until he's older? Does he have to be of legal drinking age to do so? Whatever. Kiri's super depressor espresso over him getting taken away because they sort of had a thing with each other. Jake and Natir realize that asshole Marine is back from the dead in bigger, badder, bluer, stronger aviation retard form, and the humans are probably going to squeeze Spider for any information about them, so back at the stronghold they discuss opciones. Jake's like, we gotta leave to protect our family, also if we stay here the clan is not safe, and Natir's like, no, I promised my father I'd protect the people. Woman, did you not hear what I just said? If the people harbor us, they will die. We gotta leave to protect them and our family. Fine. He wants to fly out to sea and seek asylum with the reef people. So your plan is to get harbored by other people so they die instead. Got it. He abdicates his He wants to fly out to sea and seek asylum with the reef people. So your plan is to get harbored by other people so they die instead. Got it. He abdicates his throne to a wise dude worthy of replacing him, then takes his family to ride the dragons out to sea and live with the reef people in unknown territory for humans, at least, I believe. They fly through the night, and next day they make it over to the main or like capital clan of the sea people, and as soon as they land, racism. Racism. Yeah. They get made fun of by the reef people for looking different than them. Then the reef king comes and he treats them with the respect that they deserve because he knows who Jake is. By the reef people for looking. As soon as they land, racism. Бач би энэс юу авахгүй үстэй тий. Энд чинь юу Scatman's World гэдэг дууных шүү дээ. Patreon одоо бүгдийг ингэж бичиж харуулдаг. За Hyperfan-ых л байгаа юм байна. Нөө төгсгөлд нь гардаг. Хөөе ёо ядаргаатай. Confession of Disney бишээ. Надад юу л хэрэгтэй вэ? Би түрүүний бичлэг рүүгээ буцааж явж болох уу? Гойж гин. Ёй, баярлалаа. Fucking asshole. They get made fun of by the reef people for looking different than them. Then the reef king comes and he treats them with the respect that they deserve because he knows who Jake is. За жоохон гэхгүй бол гацаад юм бүр амар. People, and as soon as they land, racism.
They get made fun of by the reef people for looking different than them. Then the reef king comes and he treats them with the respect that they deserve because he knows who Jake is. The blue people ask for Uturu, which I think means asylum. But then Queen of the Fish people comes along like, they ain't even true Navi, they're five-fingered fish. My husband was Turuk Makto. Yeah, was. Past tense, bitch. His pronouns are was, were, has been. You're washed up, literally. Uturu has been asked. Uturu these nuts, ho. Hey, women, am I right, King? I can't make that joke right now, Jake. She's pretty as fuck. She's gonna cut my balls off. Reef King does not want to bring this war over here, but Jake promises that he's done with war. He just wants to keep his family safe. So Uturu is granted and they begin teaching these forest Navi people the ways of the reef Navi people so they don't suffer the shame of being retarded. And so begin a bunch of scenes where they learn the way of the Wu'a. The kids go for some of the king's children, but they have to keep surfacing because they can't hold their breath for too long. So the reef kids teach them how to slow down their heartbeat so they can hold their breath for longer. Task that is very hard for Jackass Kid to do because he's too busy hiding the massive boner he has for Reef King's daughter. By the way, Kiri didn't surface with her siblings, and I hypothesize that's because he's too busy hiding the massive boner he has for Reef King's daughter. By the way, Kiri didn't surface with her siblings, and I hypothesize that's because she was too busy chilling and looking at the beautiful creatures of Awa and stuff, making her naturally calm and naturally slowing her heartbeat down, so she doesn't use too much air. In fact, a lot of things come very natural to her, unlike for them. They have to like struggle with connecting to the quad-finned sea dolphins, learning ASL, which stands for Aquatic Sea Language, not H-sex location. F's in the chat for Omegle. Not her though, she vibing with Awa, waterbending fish and shit, connects to everything super easy, super fast. She got the fast pass to chat for Omegle. Not her though, she vibing with Awa, learning ASL. Things come very natural to her, unlike for them. Энэ яг ингээд мимнүүдэд оруулж байгаа яг хугацаа нь айгүй айтайхан байгаа байхгүй юу? They have to like struggle with connecting to the quad-finned sea dolphins, learning ASL, which stands for Aquatic Sea Language, not H-sex location. F's in the chat for Omegle. Not her though, she vibing with Awa, waterbending fish and shit, connects to everything super easy, super fast. She got the fast pass to everything, baby. Meanwhile, Jake is learning something a little bit more advanced, learning to ride this fish that has a really long mouth and fins it can use as wings temporarily above the water to glide around a bit. And the Tiwi is probably making fucking nets somewhere or some shit. They never show her learning anything. Also, we learned that connecting to these underwater butterfly creatures allows you to breathe underwater, which obviously means that this creature is going to come in clutch later in the very important scene in this movie, because it's very obviously a plot armor device thing. But what really annoys me is that they don't use this cheat code creature way more than they already fucking do. Like, why don't they Code creature. allows you to breathe underwater, which obviously means that this creature is going to come in clutch later in the very important scene in this movie, because it's very obviously a plot armor device thing. But what really annoys me is that they don't use this cheat code creature way more than they already fucking do. Like, why don't these aquatic giraffe humanoids have a flock of them that they breed next to their houses for ease of access and use them like all the time? It's too OP not to use that way. Is there something stopping them? Did the creatures get tired? Are they too hard to breed nearby? Why isn't this thing used more? Doesn't matter. Some time passes, Kiri staring at some sand in the zone with Awa again, I guess. Beef King's kid comes along with his friends and makes fun of her for staring at the sand and having one extra finger, so her brothers come along to defend her. They get insulted as well and decide to be the bigger giraffe people and walk away, but then Jackass has another idea and decides to escalate this conflict into a physical one, like a dumbass. Boy 1 joins in on the fight because he's a good brother. They all get in trouble with adults and Jake forces his boys to apologize to the reef prince, who tells Jackass that it's fine, it's all water under the bitch. They're all good now, that he should come along and fish with them beyond the reef where he's not allowed, and he states that he's not allowed. So reef prince is like, alright, pussy out then. But Jackass is like, mama didn't raise no pussy, I'm coming along, that's more like it. Goes along to fish beyond the reef, falling for their very obvious trap to prank him. I just didn't know that prank involved getting him killed, because they weren't fishing in a spot where a shark frequents these waters, the Pandoran version of a shark at least, and they leave him while he shoots a fish. I'm guessing the blood from the fish attracts the shark. It jumps out and attacks him and scares away his dolphin. He's forced to swim for his life underwater, hide in corals away from the shark, and although he can hold his breath for longer now, he can't hold it forever, so he has to surface for another breath. But while doing that, the shark shows up and he prepares to make his final stand and die, but then, I don't know, where Randy Orton shows up, spears the fucking shark into a wall, kills him. The fight, however, didn't allow him to surface and he fell unconscious underwater, but then Randy Orton surfaced him up there and saved his life. To return the favor, Jackass unhooked the harpoon from one of his fins. They sort of communicate, the kid doesn't really understand it, but they become friends, swim around a bit and play together. Back at their ocean home, Boy 1 finds out what Reef Prince did, tells on him, but Jackass Boy was on his way home already. Randy Orton dropped him off, and Reef King is about to punish his boy for being an asshole, but then Jackass Boy takes the blame for going out there, telling them that it was his idea to show Reef Prince that they're cool and gain respect and whatnot. So next day, Jackass tells his newfound friends and his siblings what happened with the shark and the whale, and they're like, wow, that's amazing. Then he describes his Tukun whale, and they're like, oh my god, that's horrible, and tell him that he's that violent outcast whale, and he's like, no, you're wrong, there's no way, he's not like that. Bro, trust us, that Tukun is evil. Shut up, fish fingers, he's not. And he goes off to holla at his homie Randy and asks him about his past, but Randy tells him that it's too painful to talk about, and the kid actually understands that, although yesterday he was like, buddy, I have no idea what you just said. It's been a day, dude, and now you're fluent in whale? Fuck off. You might be blue, but you ain't Dory. Anyway, they hang out a bit more while his siblings go off with the reef kids to see their spirit tree, which is awfully located underwater. Horrible placement, because that means you can only connect it for as long as you can hold your breath. Regardless, they go down there and connect their Ethernet cables. Kiwi connects hers, and she sees her mom in many forms.
for as long as you can hold your breath. Regardless, they go down there and connect their Ethernet cables. Kiwi connects hers, and she sees her mom in many forms down there and asks her why she's different, what AO wants from her, and who her dad is. But she doesn't get an answer because a background Steam update started and dropped her ping, causing her to get a seizure underwater. And they rush her back to the village. Call over Jake's science background Steam update started and dropped her ping, causing different what AO wants from her and who her dad is. But she doesn't get an answer because a background Steam update started and dropped her ping, causing her to get a seizure underwater. And they rush her back to the village. Call over Jake's science buddies to see what's wrong with her, wake her up from the coma or whatever. But they're kind of useless, I can't help. So Reef Queen comes over with her tribal healing shit. Like, everybody out! Make room for my essential oils. She does a thing with a science fucks tell Jake that if she sees it underwater again, she could die. The essential oils and neck blowing do their thing. She wakes up crying and screaming, kind of like this. Now enough of them, let's go back to the evil humans and the blue marines who are trying to extract whatever information they can from Spider using a painful MRI projection thing, but he doesn't budge at all. So blue marine, now avatar guy. I have to find a better name for this guy. Blue Marine tries the personal angle with him. Like, look, technically I'm not your father. You and me, we're nothing to each other, but I kind of am. So how about you just come right along with us on our patrols? It's better than being handed back to those bitches and getting tortured. Kid agrees, they fly over to the forest, and he says this. Hey, listen up. Jake Sully's going to ground. How in the name of the floppiest of discs does he know this? You can't get anywhere near his old stronghold to verify this, and he didn't see him leave or else you would have known where he went. Are you just assuming this because you're not seeing him in any attacks anymore? Maybe he still is doing attacks, but it's just disguised. Whatever, I don't care. To find them, they decide to go full Navi. They talk Navi, walk Navi, fight Navi, even ride Navi. So they go and get their own dragons with the help / guidance of Spider, who's enjoying this way too much, in my opinion, for still being on the Navi side of things. Then they get a hit on a rogue gunship that flew out to sea. It was a scientist gunship that went to help Kiri, and they narrowed down their landing site to this big group of islands. The human marine slug gives permission for the blue marine to commandeer a Tukun hunting convoy with a massive ship to go over there, track down Jake and kill him because he really believes that he's there. Back with the Navi Reef people, they're celebrating the return of a pod of Tukun, which is like a herd of Tukun coming back from migration. Everybody has a soul sister or brother that they bond with from the Tukun whales. They share stories, they share their lives, and when they come back, they share these stories and reconnect, swim around, and recreate a picture from that one popular music album. Jackass sees that and goes over to Randy to ask him around and recreate a picture from that one popular music album. Jackass sees that and goes over to Randy to ask him again about his past. This time he opens up to him. Literally, he opens his big fat gaper, invites him in to go connect his Ethernet cable that is at the back of his throat. Once again, horrible placement for that. Actually, overall, maybe that is good placement because that means the most vulnerable part of the whale is protected. It's just bad placement for this specific scenario. But anyway, a Bluetooth connection is established and the kid sees the memories of Randy Orton. Now the humans killed his mom and he tried to kill the humans, but he failed and got everyone else killed. Blah blah blah, I already explained this. His brother and the Reef Kids were spying on him from afar and see all this happen. They report this back to the Reef King, who gets really mad that the kid connected his Bluetooth device to the outcast and bonded with him, telling him that no matter how justified, he's still a killer and a bad whale. Kid disagrees and his father takes him away like, that's enough. Then Reef Princess goes to Jackass Boy to try and comfort him, and he explains what he saw from Randy Orton, and she's like, let's go tell my dad, he'll understand. And the kid's like, no, he won't. He hates me. Everyone here hates me. No, I don't hate you. Boom. Sex. No, he won't. He hates me. Everyone here hates me. No, I don't hate you. Boom. Sex. I mean, girlfriend. What am I trying to get out of here? I don't know. Moving on. Back. Girlfriend. What am I trying to get out of here? I don't know. Moving on. No knows what he's talking. Back to the Blue Marine for a quick second. They started searching for Jake on nearby islands, terrorizing the Navi people there for any information they can give him about Jake's location, forcing Spider to translate for them against his will. But they're a tough lot and didn't give up any information about him at the behest of the Reef King, who tells this news to Jake and Natiwi after he gets the news immediately. They go back to their tent with Natiwi cutting food, and she goes, we must hunt this demon, trap him, kill him. Few things about this. First off, bitch, have you not made the connection yet? They brought him back from the dead. Every time you kill him, they'll just respawn him. This is not a solution, you fucking idiots. You'd have to go delete the respawn point, which I'm pretty sure you can't do. Second, why is she cutting with the curved part faced upwards? That's super dumb, I feel like. Third, I probably said this before, but fuck it, I'm gonna say it as many times as I need to. Curl your fingers or fucking lose them, salut. Anyway, Jake's like we did this before, but fuck it, I'm gonna say this. Second, why is she cutting? They'll just trap him, kill him. Gets the news immediately. They go back to their tent with Natiwi cutting food, and she goes, we must hunt Нөгөө юм хэрцэхтэй гараа ингэж буруу барьсан байгаа. This demon, trap him, kill him. Few things about this. First off, bitch, have you not made the connection yet? They brought him back from the dead. Every time you kill him, they'll just respawn him. This is not a solution, you fucking idiot. You'd have to go delete the respawn point, which I'm pretty sure you can't do. Second, why is she cutting with the curved part faced upwards? That's super dumb, I feel like. Third, I probably said this before, but fuck it, I'm gonna say it as many times as I need to. Curl your fingers or fucking lose them, salut. Anyway, Jake's like we can't do that because that's what he wants. He wants to lure us out and kill us. Now back to the dickhead marine after realizing that casual terrorism ain't cooking these geese, and the Aussie ship captain going, mate, we gotta make some fucking money
maniac, telling him he wants to hunt Tukun because he got quotas to meet. Marine Dude agrees only if they start hunting nearby these islands because he wants to trigger reaction from these people who are super duper attached to the Tukun whales. He wants to trigger one specific reaction, that is for Jake to come out, and although Ship Dude doesn't want to do that, they oblige and roll out their fishing gear. Now here's a shortened version of the Tukun hunting process. All you gotta know is they hit one of the Tukun with a tracker from a helicopter. They force them out to the surface, then they isolate one from their pod using technology, then keep him at the surface using balloons that slow him down, then they hit him with an explosive tipped harpoon for an explosive cop shot from below where they have gaps in the armor because on top they're down, then they hit him with an explosive tipped harpoon for an explosive cop shot from below where they have gaps in the armor because on top they're super duper armored, and keep dragging him back with the tugboat while the thing bleeds out and dies. So while they do all that and hunt down one Tukun, the Marine asks if he ever saw one fight back, and the captain goes, I've never seen him lift a fin. okay, but what about that whole Randy Orton story where he convinced Spot to fight back? You must know about that, right? Whatever. They get him onto the boat, go into its mouth to drill into its brain and extract the only thing they want from it, which is a liter max of this gel-like piss liquid that stops human aging completely. I feel like this is another who/how the fuck did you find out that you can milk a cow scenario. You know what I mean? Like, were you looking for this age-stopping serum? Did they know its chemical composition and kill and test a shit ton of animals and the liquid inside of them until they found what they wanted? I just don't feel like this is some shit you stumble onto, you feel me? Anyway, they usually drop the bags to take the whale and get rid of it, but the Marine wants to keep the bags all this time because he wants to show the reef people who've done it and anger them more. Which works, the reef people go out to see this tragedy, and turns out that they killed the reef queen's spirit sister. They used to sync up their menstrual cycles and shit, so she gets really sad about that, and they blame Jake for all this because the war he promised would not come to them has now arrived. So he tells them to warn the Tukun if they get hit by one of these trackers, he'll come out personally and disable it. Since Randy Orton is outcast, he has no one to tell him this information, so Jackass takes it upon himself to do that. His siblings and the reef kids try to stop him, but they're unable to, and he arrives at Randy Orton, who has already had a tracker implanted into his back. While the evil human ship is rounding the corner, the other kids arrive and they all start trying to yank it out of his body. Jackass contacts his father and tells him what's going down. Jake relays this information to the reef king and tells him that all their children are in trouble, so he mobilizes all his forces. Even pregnant as reef queen takes up arms to join in, which is unwise but badass nevertheless. Woman's got guts, I tell you. Evil Marine sees the kids trying to rip out the tracker and recognizes them as Jake's kids. They successfully take it out, but Marine sends out dildo subs and crab subs to go fetch the kids and bring them back to the ship. A wild goose chase happens on the water and they eventually trap 3 of them and bring them back. Jackass kid being one of them, they cuff them all to a rail. Jake arrives with an army of reef people but stops because he sees his kids as being held hostage, and Marine Dude takes the communication device off his child and talks to Jake, telling him that he either gives himself up or he kills his son. So Jake agrees and starts waddling over there slowly with his fish, but what no one knows is that a storm is brewing underneath in the depths, because Randy sees that a gun is being pointed at Jackass's head and starts going mental with rage, kicking up sand and shit, and finally goes super speed in the water and jumps out, RKOs the boat. Jake and the reef people take this as a sign to start attacking. A massive battle ensues that I'm mostly gonna skip over, but here are the highlights of it. Randy bounces a harpoon off his dome and jumps back into the water, outsmarts the evil humans twice and kills the captain. The sea people fight hard. Neytiri hits headshot after headshot on their choppers. Kiri connects to Awa and uses Laxman. kills the cabin. The sea people fight a harpoon off his dome and jumps back into the water, outsmarts the evil humans twice and kills the cabin. The sea people fight hard. Neytiri hits headshot after headshot on their choppers. Kiri connects to Awa and uses her to destroy a sub. Eventually, Spider sees a boat fly up and obstruct the propellers of the big ship, so he pushes full speed ahead on the throttle and destroys it with a fire extinguisher so it can't be pulled back. They hit some rocks in shallow water, cast some air, fall back down, the ship gets wrecked and starts sinking. Right as Boy 1 shows up to save the other kids, him and Jackass then go to save Spider. They successfully find him and do that, make the great escape and dive in the water, but in doing so, Boy 1 gets shot. They bring him over to a rock where he bleeds out and dies, surrounded by his whole family. Well, most of his family, because asshole Blue Marine got a hold of Jake's 2 girls and cuffed them to the sinking ship. He's in his ear telling him that, like, na got your kids, and gives him the same deal before, give yourself up and I'll show your kids. Jake tells his wife to stop crying over her dead son, get over yourself, we can make another one. But he has our daughters now, we gotta go get him. Spider tells him he knows where they are, so he takes Spider along with him to show him the way. And I'm pretty sure Spider does not know where they are, he's just guessing because he did not see them while escaping, or else he would have told Boy 1 and Jackass and they would have tried to save their sisters as well. So him knowing where they are is kind of bullshit, but whatever. Jake tells Jackass to stay, Neytiri flies over and him and Spider approach very slowly, inspect the situation, then he decides to make a big distraction explosion. Him and Neytiri start taking out the baddies one by one. Eventually everybody runs out of ammo except for Neytiri because she has that recyclable shit, you feel me? Spider hides from her because she got that crazy look in her eyes. Jake finds Took, the little girl, alone and frees her. Then he finds Kiri with a knife to the throat, courtesy of asshole Marine. So Neytiri shows up doing the same thing to his kid Spider, and they play a little game of chicken with the killing of these children. Marine gives up first and hands over the kids. They start leaving, but he's like, you leave now and I'll keep coming, I'll kill your whole family. You'll have to kill me now, Jake. Say less. They engage in mortal combat while leaky fuel catches fire around the family, and they are forced to swim back to the ship. They could have swam under the fire. I don't know why they didn't do that. Most of them can hold their breath for really long. Plus they could hail a fucking dolphin to swim by and take them. Going back to the ship right now is absolutely insane, but whatever. Took gets flushed down this toilet that is this open hatch with water flooding into it, and Neytiri jumps in after her. They all get split up into 3 groups. The Mortal Kombat group that is fighting each other to death while the ship is flooding and flipping over. The mother-daughter group desperately opening doors trying to find a way out. And the human Navi lover sandwich of Spider and Kiri climbing around and over the sinking ship, doing a Titanic. Eventually the ship goes fully upside down, submerged into the water. Mom group gets trapped and finds an air pocket to breathe in, and so does the Combat Wombat group, but they continue fighting anyway, and Jake chokes the Marina underwater, then can't find the air pocket again and starts to pass out, but Jackass Kid comes to his rescue, lifts him up into an air pocket, and starts giving him a crash course on breathing techniques
pace and slow down his heart rate so he can hold his breath for longer, because the way out was pretty long. See, he disobeyed his dad's orders and came anyway on his dolphin, found Spider and Kiri. They told him that Mom and Dad are down there, so they dove down with him in search for him. Spider and him went looking for Mom and Dad, while Kiri stayed back because she found some of those cheat code give you breath underwater creatures and hooked up to one, started doing feng shui yoga with Awa, controlling these glow-in-the-dark fish. She couldn't have given her brother one of these creatures to help out her father. What a selfish retard. Also, Jake did not already know how to hold his breath for longer underwater. Isn't that fish person 101? Doesn't matter. The glow-in-the-dark fish used to start leading Kiri over to her mom and sis like a GTA waypoint. She gives Kiri the breathing butterfly fish, and they make it out of there while Jackass simultaneously is leading Jake out. Randy helps them to do the last stretch up to the surface, while Spider's doing the same thing with Dickhead Blue Marine, because on his search for Jake, he accidentally found him squirming around at the bottom, unconscious, and decided to reluctantly save his sort of still father. They make it to the surface. He lives, although in my opinion he should have died or at least had some form of brain damage, because as far as I can tell, he spent by far the most amount of time unconscious underwater. But I don't know anything about Na'vi anatomy. Maybe they're built better to survive this type of stuff, so whatever. His dragon comes over and dude tells Spider to come with him, but Spider's like, hell nah, and jumps into the water to swim away. The dude flies away in retreat. Spider makes it to the rock that Boy 1 died on, where the whole family is, and he does not tell him that he saved their arch enemy's life. Honestly, it wouldn't have made a difference if he saved him or not, because it would have just fucking respawned a new one of him. Still retarded though, but whatever. They hold a funeral for Boy 1 and stick him to the ground next to the holy tree of the Reef People. His body gets absorbed by Awa, and Jake tells the Reef King that he'll get out of their hair and now find somewhere else to go and stay, but Reef King's like, ain't no way, cabron. Your son lies with our ancestors. You're one of us now. For some reason, I'll find somewhere else to go and stay, but Reef King's like, ain't no way, cabron. Your son lies with our ancestors. You're one of us now. For some reason, he's Latino in my mind now. I don't know why. Then they connect to the mainframe, aka Spirit Tree, to relive some of their old memories with their dead kid, and the movie ends there. This movie gets 3 dreadlocks out of 19 singular nose hairs. За гоё л энэ бичлэгийг бол 9 өдрийн өмнө гарсан. Би анх гарахт нь харсан л та. Тэгээд You get pinned for that. You're the one. Thanks. Online. That's power. I don't need you. За. Энэ бичлэгийг би уул анх гарахт нь үзчихсэн байхгүй юу? Тэгжсэн. За. Стрим дээр үзье гэж бодоод болцсон. Үсэндээ харамссангүй. За ингээд болидо өнөдтэй. Дараа нь нэг өдөр яг юугаа дуусгая заа юу. Мен апа яг жинхнээсээ дуусгая заа юу. Тий. За энийг буцаага сунгах хэрэгтэй юм ба шүү дээ. Сунгаач. Сунгагдаач. Томрооч. Сунгаач. Бишээ. Source alert. Бишээ. Хаваа. Webcam энд шүү дээ. За. Унтраач. За. За волейбол өнөдөртөө дуусах. Өнөдөр ихтэй өнөхөдөө бодвол хамаагүй эрт дуусчлаа тий. 3 цаг явсан байна. Тэгээд үдсэн хүмүүстээ баярлалаа. Энэ газар дээр юм гарцсан тэрийг шахсан ч одоо ингээд 5 тогтцсон. Энийг яаж ярьлах юм мэдэхгүй. За тэг үдсэн хүмүүстээ баярлалаа. Лайк дарсандаа баярлалаа. Комент хийсэндээ баярлалаа. Чат хийсэндээ баярлалаа тий. Саб дарсандаа баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр ингээд дуусгая. Маргааш хийж магадгүй нөгөөдрөөс бол хийн. Найдвартай хийн тий. Тэгээд дуусгая баяртай. За дуус.